鬱陶しいわね。2倍速ってこんなもん。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。いや、わしをいじめるな。次。蝶と共に散れ、スターレイファントム。我に力を。次。いや、蝶と共に散れ、スターレイファントム。2倍速ってこんなもん。よいしょ。我に力を。次。いや、強炭の薬よ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。我に力を。いや、蝶と共に散れ、スターレイファントム。いや、よいしょ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。いや、蝶と共に散れ、スターレイファントム。いや、2倍速ってこんなもん。我に力を。次。蝶と共に散れ、スターレイファントム。次。ガツンとくるやつでいこう。よいしょ。我に力を。いや、蝶と共に散れ、スターレイファントム。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。強炭の薬よ。次。いや、蝶と共に散れ、スターレイファントム。
はい。Publik pulang kapian. Masing-masing.団長が何かオイラたちに手伝ってほしいことがあるみたいだぜ。時間があったらセピロス騎士団へ行ってみよう。一体どんなことだろうな。よっ、kata kontil. 急がなくてもいいのよ。ふふ。
かつて天空には 相手を間違え断罪の名に捕まえたにゃ。公主決起。反則攻撃決闘せよ。チャンスよっ相手を間違えたら早くこのよなよ。捕まえたにゃ。受け強いなと。お嬢様の仰せのままに。間違えごめんなさい。治療はへい憲兵王は立つ。やっへいはっはっ早くはっそれ決闘せよ。やったそりゃチャンスだ公主決起。夜の権限。気なせるか精密射撃突破口を開きにわめきなさい。兵糧のようにうなれ。Astagfirullah. Hai. Apakah ada map baru? Halo Bro Sky. Belum tahu. Baru masuk. Kayaknya kagak ada deh. Map. Ah, ini bacot. Kartu-kartu nggak jelas. Kagak ada. Belum ada. Masih sama. Ya, masih sama. Biasanya kalau summer ada map event. Mungkin beda, bro. Tuh, di list kagak ada. Semeru juga kagak ada. Ya, begitulah. Quest dulu ada nggak, bang? Quest dulu ada nggak, bang? Quest ada sih. Nah, quest 41 hari, lama juga. Kagak punya klik.
どこ燃えろ。雨映画だし。ボンボン爆弾よいしょやいほうみんなは俺が守る。歌よ錦となれ。完成怖がらないで全部ドカーンはいははへへへいほうあだっただはじけろドッカン花火呼びかけに応える星たちよ全力攻撃だ。股間奥義。やっゆいやいははへいTabungan udah lumayan. Tabungan sudah 36, 3.600 tambah 6. Ya boleh lah. Yuk. Terus resin habisin kemana? Sudah defalin.悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。花と難攻不落。おさわり禁止。
くてもいいのよ。よし。おとなしくしな。捕まえた。よっ。せい。
急がなくてもいいのよ。手をつなぎましょう。ご助力を。痛がっちゃいない。邪魔をするな。しっかり立ってな。どの目が出るかしら。やっまだこんだな。全部丸見えね。ソーランド行こう。渚のリング。これこそが知恵の伝道。糸よ、工作せよ。しっかり立ってな。ご助力を。深海のカゴ。はっはっへいせい。情報提供者から知らせがあったわ。どうやらまた新たな変数が現れたようね。急がなくてもいいのよ。手をつなぎましょう。ソーランド行こう。はい、マジで頑張れ。捕まえた。あれ狂いなさい。しっかり立ってな。どの目が出るかしら。かかれ。ご助力を。やっへい。まだこんだな。
悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわ。この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。情報提供者から知らせがあったわ。どうやらまた新たな変数が現れたようね。急がなくてもいいのよ。よし。手をつなぎましょう。痛がっちゃいないの。ご安心を。渚のリン全部丸見えね。ふっよっせいほっ行きましょう。はっ行きましょう。よし。
この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。急がなくてもいいのよ。眩しい日の光、鬱陶しいわね。こんなんじゃ居眠りもできないじゃない。急がなくてもいいのよ。よっやっ星と深淵、無事今日の依頼。星と深淵を目指せ。
油断したら言ってるのに。古臭い頭の硬いやつらにこの価格にふさわしい腕前をしてるだろう。情報提供者がしら二人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。パイモンちゃんと栄誉騎士のお姉ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか？あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。お前に案内してもらう必要がどこにあるんだよ。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。機密の話をしていたわけじゃない。むしろちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな。この件の主役に話してもらおうか。クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室でドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をポトポトさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか？こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って、ごめんなさい。それから、
ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。って書いてあったの。ああ、アリスからだったのか。それが一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。うん。ママのお友達のお家はスメールにあるの。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意志もなかなか固くてな。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。なるほどな。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。英雄騎士のお姉ちゃん、いい？やったー。英雄騎士のお姉ちゃんがいてくれるんだったら、どこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ガイア、君も一緒に行ってきてくれ。この間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫。ママの手紙には不思議な招待状がついてたな。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら、瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。おお、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないから、むやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろ。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。確かに一理あるな。どうせ1回余ってるわけだしちょうどいいぜ。それで賢いパイモンは誰か思いつくか？ひひ、いそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだな。で、レンジャーが普段よくいる場所は、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんたちを信じてる。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。風の導くままに君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレイ、わかってるって。クレイ気をつけるかな。よーし、出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村。頑張るだー村。今何村って。おー
Oh. びっくりした。変なところに転送されちゃうんじゃないかと思ってビビったぞ。いひひ、ごめんね。わざとじゃないよ。そりゃわかってるけど。でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。面白い。本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコも。スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えばそうそう、初めて見たときはオイラもびっくりしたぞ。クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが、不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。ほんと？じゃあクレイも帽子をぶつけ返す。クレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるやん。少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあオイラたちは仲良しだからきっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん、爆弾で周りのものを爆発させないよう気をつけな。できるだけ。本当か？いい子じゃないか。クレイも大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。
Let's go. よし。Kinder Favela. Such a nice place to live. Be. "この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。Yuk main. Main tebak-tebakan? Dari 3 foto di bawah ini, yang mana menurut kalian orang India? Kalau kalian menjawab yang ini dan ini, betul sih, tapi kurang tepat. Karena ketiganya adalah orang India semua. Memiliki karakteristik dan budaya yang khas, ternyata negara bekas jajahan Britania ini membawa politik identitas yang buruk bagi warganya. Yuk, simak ulasan tim Geografy berikut ini.
masuk dalam benua Asia bagian selatan. Sebagian besar India membentuk semenanjung, yang artinya negara ini dikelilingi oleh air di 3 sisinya. Dibatasi oleh Samudra Hindia di selatan, Laut Arab di barat daya, dan Teluk Benggala di tenggara, serta berbatasan darat dengan Pakistan di barat. Ada Cina, Nepal, dan Bhutan di utara, dan Bangladesh Myanmar di timurnya. Di Samudra Hindia, India berada di sekitar Sri Lanka dan Maladewa. Kepulauan Andaman dan Nikobarnya berbagi perbatasan maritim dengan Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Medan di India sangat bervariasi. Dari gurun Thar di barat, hingga hutan di timur laut. Serta daerah subur yang disebut dataran Gangga berada di sebagian besar India Utara. Memiliki luas mencapai 3.287.263 km persegi, menjadikan India sebagai negara terbesar ke-7 di dunia, dengan garis pantainya sepanjang 7.516,6 km. Dikarenakan memiliki berbagai medan, iklim di India juga bervariasi. Beberapa daerah di utara mengalami musim panas yang parah dengan musim dingin yang ekstrim, dengan suhu mencapai titik beku. Negara ini mengalami 4 jenis musim yang berbeda, yakni musim dingin, musim panas, musim hujan, dan pasca musim hujan. Di beberapa daerah, suhu di musim panas. Mereka sangat memahami dan menyadari bahwa untuk menciptakan nilai tambah dan untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Apa itu buktinya? Inggris. Inggris pada saat abad ke-16, itu dia melarang ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. This Widodo is a star. I think he's a remarkable man, one of the great men of this world. And what he's achieved in Indonesia is remarkable, and he shows no sign of stopping. So this guy's worth powder and shot, that's for sure. Pemerintah Indonesia yang dijalankan oleh Presiden Jokowi tetap pada pendiriannya untuk terus melanjutkan proyek hilirisasi pertambangan seperti nikel, bauksit, dan sebagainya. Meskipun mendapat serangan dari mana-mana, termasuk di antaranya Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi tersebut. Dan Indonesia secara tegas merespon tidak akan menyetop hilirisasi dan akan terus dilanjutkan karena dengan hilirisasi Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju. Indonesia zaman sekarang tidak bisa lagi dibodoh-bodohin oleh pihak manapun. Dalam sebuah sejarah panjang, dari beberapa negara-negara berkembang menjadi negara maju pada ratusan tahun yang lalu, mereka merubah pola. Yang pertama, mereka sangat memahami dan menyadari bahwa untuk menciptakan nilai tambah dan untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Apa itu buktinya? Inggris. Inggris pada saat abad ke-16 itu dia melarang ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Dan sampai dengan abad 17, seluruh bahan baku tekstil dia yang kuasai. Apa yang terjadi? Negaranya menjadi negara hebat. Tahun 1930, Amerika mempergunakan tarif impor 40%. Supaya apa? Membangun industrinya dalam negeri. China tahun 80-an, TKDN-nya dia buat kebijakan 80%. Kita baru 40%-nya udah ribut orang. 80%. Finlandia pada tahun 86 itu dia menerapkan seluruh FDI
Very fun. But it's not enough. Let me make something clear. You think of yourselves as magicians, but when you're on the stage, you're first and foremost actors. Good actors hone their craft to mesmerize the whole crowd. I've got nothing against people who have their own agendas. I myself joined the Fatui to get more experience in combat. But I don't like her at all. If she stood to benefit from betraying others, she'd turn against the Tsaritsa in a heartbeat. There isn't a sane bone in her body. A wolf in sheep's clothing. To exert a higher level of control over people, she puts on a graceful and cordial front. Most of those who have seen her true crazy self have gone poof. The original sin is the fairest. Everyone sinks. Make the most of the final feast, because for the sinners, the curtain call has come.
real twist for once. The god of justice lives for the spectacle of the courtroom, seeking to judge all other gods. Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung, mendoakan, berkontribusi, dan bergabung dalam gerakan. Cuma duduk nongkrong sekitar 3-4 jam untuk sekedar meramaikan kafe agar terlihat ramai setiap seminggu 4 kali atau 5 kali. Kalau misalkan lo dapat 5 kali, let's say bayarannya 100.000, seminggu 500.000, sebulan 2 juta. Lumayan bro, 3-4 jam doang. Tadi coba-coba download pinjol. Coba iseng coba pinjam 800.000. Kenapa lu isengnya minjem duit? Lu kalau mau minjem duit itu ada caranya. Datang ke orang, garuk leher, elus dengkul, makin cakep aja nih. Atau sombong banget sekarang, gitu. Kan minjem duit iseng, ada-ada aja. Ya udah dihapus. Gue pengen ngebahas ini kan. Jadi ada pembahasan yang sempat rame di Twitter. Ada lowongan kerja part time nongkrong dibayar. Bayarannya tuh 70.000 sampai 100.000. Ini sempat gue bahas di live. Terus gue nemunya tuh dari ini Depok.Jawa Media, tempat orang nyari kerja ini, loker-lokeran. Dan bener persis kalimatnya kayak gini. Cuma duduk nongkrong sekitar 3-4 jam untuk sekedar meramaikan kafe agar terlihat ramai setiap seminggu 4 kali atau 5 kali. Kalau misalkan lo dapat 5 kali, let's say bayarannya 100.000, seminggu 500.000, sebulan 2 juta. Lumayan bro, 3-4 jam doang. Lo bisa main Mobile Legend. Nih gue gak tahu sih makanan minumannya di cover atau enggak gitu. Tapi kalau di cover lebih enak lagi sih. Cuman nongkrong. Ya Allah. Gue pernah dulu zaman kuliah begini, tapi bedanya buat ngeramein resto biar dilirik orang dan dikasih makanan gratis. Tuh gitu bro. Cara survive di Jakarta banyak sekali. Anjay. Pernah kerja kayak gini, bedanya aku di offline store pakaian. Kayak pretending pilih-pilih baju biar store kelihatan rame. Ntar kalau udah rame beneran disuruh minggir dulu. Bayarannya 300.000 buat 6 jam kali 4 hari. Hah? Oh, 300.000 buat 6 jam dikali 4 berarti 1,2. Lah anjing. Lah gitu. Seh. Ada aja. Jadi Ara kan sempat ikut ada semacam agensi online gitu kan. Terus dia diminta datengin ke suatu tempat, review di story gitu. Tapi kan kalau itu mesti ada followers ya. Cuman kalau kayak gini agen kali ya, agen penyalur gitu. Jatuhnya kayak 3 in 1 gak sih? Ada opportunity masuk gitu. Kayak acara-acara TV yang butuh ketawa palsu. Kak gimana caranya? Gak ada cara gimana-gimana. Soalnya itu store punya kakaknya temenku. Jadi langsung diajak aja. Waktu itu aku ber-6. Loh, boleh juga. Jadi caranya adalah memiliki relasi kepada teman-teman, orang-orang yang memiliki tempat usaha gitu. Enak banget ya. 6 jam 300.000 tuh enak gak sih ya? Enak lah ya. Cuman ya paling capek berdiri sih. Capek jalan muter-muter milih-milih baju. Sosokan milih baju. Aduh pengen lagi gimana ya. Ini di cover BPJS gak ya? Masalah kan kalau yang nongkrong ini kebanyakan kopi men.
Kalau mesennya kopi mulu kan, wah lama-lama lambung kegores. Bagus. Ternyata ada gitu selama ini. Relasi sepenting itu, men. Kerjaan yang gak penting pun ada ternyata. Gokil. Ini ada pertanyaan yang valid. Kan kita ngerebus air supaya bakteri-bakteri yang ada di air itu mati kan ya? Berarti kan kita tetap minum mereka. Bedanya mereka udah mati. Lalu ada kasus perkara yang cukup menyebalkan sebenarnya. Ada orang nge-tweet, parah banget belanja di Lazada, beli HP isi Aqua. Udah jelas paket ditukar oknum pengirim, malah pengembalian ditolak, uang gak balik, HP dicuri, jadi bingung mau komplain kemana lagi. Sama kayak kena tipu jadinya. Jadi ada orang mesen HP di all shop gitu, online shop. Belinya Oppo A16, harganya cukup terjangkau, lewat pengiriman Ninja Express. Terus ternyata waktu udah nyampe, isinya adalah air mineral. Mana Oasis lagi anjing, kata gue Aqua kek, kesel banget gue ngeliatnya. Minimal Aqua kek. Terus akhirnya karena rame, oh ini ada videonya. Di video. Dan ini yang sudah saya buka, isinya Aqua. Ini mau saya buka. Enggak. Ini masih segel. Pihak Ninja udah tahu kalau paketnya udah bongkaran, tapi tetap aja dikirim. Oh. Mungkin ini terjadi di Jakarta. Tolong diinvestigasi kurir kayak gini, modelan kayak gini ya. Ini isinya Aqua. Jadi gimana ini Min? Saya kirim videonya ya. Oh, inilah pentingnya ngebikin video sebelum membuka paket ya kawan-kawan. Makanya banyak paket-paket sekarang ada disclaimer. Kalau dibuka tanpa divideokan, klaim gagal gitu. Tidak akan ada pengembalian segala macem. Masalahnya yang jadi pertanyaan tuh, ini yang salah siapa? Apakah dari tokonya? Kalau dari yang bikin HP-nya kan nggak mungkin. Apakah dari tokonya atau dari kurirnya? Tadi sih dia ngomelnya ke kurirnya ya, karena kalimatnya ini udah bukaan nih, udah sempat ada dibuka sama orang. Enggak kok, dia belinya cuma 1, tapi kenapa nyampenya 2? Pengembalian dana ditolak. Lumayan ini 1,3 men. Ya ampun. Terus komplainnya didengar sama warga Twitter. Akhirnya warga Twitter ngebantu ngeramein. Dan dananya pun berhasil dikembalikan. Happy ending, at least happy ending. Dan itu salah satu hal penting. Sebenarnya banyak orang di internet yang bilang kayak, ngapain sih beli elektronik, beli hal-hal mahal tuh lewat online shop. Alhamdulillahnya gue tuh nggak pernah kena yang kayak gini, nggak pernah dapat yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya yang tiba-tiba jadi air, jadi sabun, batu bata. Tapi patut diperhatikan lagi buat lu gitu. Kalau semisal lu ngebeli paket-paket yang mahal tapi masih ragu, ya udah langsung aja ke tokonya. Kalau mau yang harganya saklek ya di online, tapi ya ketika dibuka ya lu kasih video tadi, lu videoin dulu sebelum dibuka nih, karena emang kadang siapa tahu emang amit-amit yang ngejual itu sengaja pengen nipu. Terus dia nggak percaya, lu nya disalah-salahin, bohong, terus ditolak, duit tetap masuk ke dia, ya salah. Hati-hati aja. Ya. Ini ada orang bikin status di Facebook ya kayaknya ini. Tadi coba-coba download pinjol, coba iseng coba pinjam 800.000. Kenapa isengnya minjem duit? Lu kalau mau minjem duit itu ada caranya. Datang ke orang, garuk leher, elus dengkul, makin cakep aja nih. Atau sombong banget sekarang, gitu. Kan minjem duit iseng, ada-ada aja. Aku udah geser dengan teliti kursornya ke arah 800.000. Aku klik karena emang mau ke angka 800.000, bukan 8,5 juta. Pas sudah klik, tertulis pinjaman saya sebesar 8,5 juta sudah diproses. Dan belum sempat komplain udah masuk dana 8,5 juta. Gokil juga nih.
terisi otomatis pinjaman 8,5. Aku belum ada klik tanda tangan. Tiba-tiba aja ditransfer 8,5 dengan bunga 495.000. Kagetnya minta ampun, telepon ke CS komplain, mereka bilang harusnya ibu jangan klik. Ya aku jelasin aku udah geser ke angka 800 tapi kok tetap ditransfer 8,5. Aku minta dibatalin nggak bisa, kalau mau lunasin harus bayar bunga semua. Harus bayar 8,9 juta. Panik pastinya. Kalau aku biarin pasti bunga akan bertambah. Langsung sigap segera langsung lunasi semua. Lunas 8,9. Aku lunasi semua dan gak akan berurusan sama pinjol. Harusnya dari awal jangan berurusan sama pinjol. Iya gak sih? Ngetes apa gimana? Dia sebenarnya sederhananya pengen komplain, pengen ngasih edukasi mungkin ke orang-orang tentang bagaimana cara perpinjolan ini bekerja. Dan kalimat akhirnya tuh pinjol untung 495.000 nggak sampai 1 jam. Asli ngerinya pinjol ini. Aplikasi langsung saya hapus. Jangan di-download dari awal. Niatannya sih bagus. Anggaplah ini pelajaran dari orang yang sudah mencoba dan rungkat. Masa rugi 500.000 tapi ini kan sama aja kayak apa? Nyumbang ke orang kan 500.000. Masalahnya nyumbangnya ke company pinjol lagi. Janganlah. Please bro, jangan menyentuh pinjol-pinjolan ini. Seperti kalimat yang selalu saya ingat. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah pelajaran. Pelajarannya bukan hanya tentang dia, tapi juga kita semua. Ya, karena perpinjolan itu lebih kayak iblis, men. Lebih kayak lintah. Lu disedot sampai habis lu. Apalagi kalau misalkan lu nggak punya duit tapi maksain buat pinjol. Udah makin gak ada duit, makin stres lu yang ada. Apalagi kalau misalkan dipakai buat itu apa? Misi deposit tadi. Udah jangan berurusan sama pinjol dah. Aduh. Waspada opa, ngaku-ngaku jadi ojol. Hati-hati buat kalian yang sering nunggu ojol di pinggir jalan ya. Ya Allah. Ada pelajaran lainnya buat perkara perojolan. Berhati-hatilah buat lo yang sering naik ojek online, khususnya yang go ride, yang motor. Karena yang ditakutkan adalah ada tukang ojek pangkalan atau tukang ojek yang biasa gitu, yang di luar aplikasi ya, tiba-tiba nyamperin ke lu seolah-olah dia adalah driver yang lu tunggu. Kemudian lu naik ke motor tersebut, dianterin, oke dianterin ke tempat, tapi dia akan meminta biaya yang lebih. Dan itu tentu akan merugikan lu juga, driver ojol yang lagi nyari-nyari lu, tiba-tiba dicari lu kemana? Di WhatsApp ya kan, Mas, di mana saya sudah di titik? Loh, saya sudah naik pak. Loh, gitu gimana? Hah? Modusnya orang ini akan nyamperin kalian yang kelihatannya lagi nunggu ojol, terus ya, dia sosokan konfirmasi, terus dia bisa nyari-nyari alasan dengan kayak, oh ini nggak ada sinyal mbak, HP-nya jelek, di situ belum jalan ya. Sebenarnya saya udah nyampe dari tadi mbak, tapi sinyalnya jelek, jadi gini gitu. Nanti ketika udah nyampe, ongkosnya bisa 2-3 kali lipat dari harga asli. Here's how I bagged the 166% returns from Nvidia from this one major phenomenon. Oh ini ada kronologisnya nih. Jadi ceritanya aku pulang kerja pesan Grab di titik jemputnya. Oke. Aku pesan 20.56 dan posisi driver lumayan jauh. Sampai akhirnya 21.04 ada motor yang berhenti depan aku berdiri dan dia bilang, ayo mbak langsung naik biar gak kena lampu merah. Maaf pak saya udah order, sambil aku tunjukin HP. Iya itu saya mbak, lemot jaringannya jadi kelihatannya masih jauh, udah cepet naik. Sambil maksa ngasih helm ke aku. Yo, begitu. Di sini posisinya saya udah bilang berkali-kali kalau mungkin bapaknya salah orang, karena setiap saya pesan ojol selalu saya pastikan dahulu dan bertanya motor dan platnya sama dengan aplikasi apa enggak. Oh bagus. Dan ojolnya sudah saya pesan, sudah confirm kalau plat dan motor sesuai aplikasi. Posisi bapak yang depan saya ini platnya beda. Sampai saya nanya, ya udah kalau gitu coba pesanannya atas nama siapa pak? Udah lamba kebanyakan tanya, mbaknya mau ke stasiun Kemayoran kan? Sambil nada tinggi narik tangan aku buat masa naik motornya. Wah ini udah bahaya ini bro. Karena kesabaran saya habis dan emosi memuncak. Waktu dia narik tangan saya, di situ saya refleks, pukul kepalanya pakai helm, mampus.
Yang sebelumnya dia kasih ke saya untuk pakai di awal tadi, dan waktu dia ngerang kesakitan saya tarik masker buff yang dia pakai. Gokil, bagus banget. Ini cowok apa cewek? Cewek kan? Karena posisinya gelap, saya center mukanya dan plot twist ternyata saya kenal bapak ini. Dia opang yang pernah saya pakai jasanya dari stasiun Kemayoran ke kantor sekitar 4 hari yang lalu. Saya bisa ingat mukanya karena hari itu dia minta ongkos yang perjanjian awal 15.000, dia minta 50.000, anjing. Dasar wong adon sakit jiwa. Kalau nggak mau bilang baik-baik, nggak usah ngamuk. Dasar gila, saya udah nolak baik-baik, ngapain di situ narik tangan saya, wah. Nggak lama ojol pesanan dia datang, opang langsung pergi tanpa membawa helm yang masih di tangan saya. Bagus, dapat helm, mantap. ada gila ya, kejahatan makin ada-ada aja dah, gue heran. Zaman kita dulu kejahatan apaan sih? Paling ini apa, yang penipuan sumbu kompor, entah gak sih? Pernah denger ceritanya gak sih kan? Wah, ini sumbu kompornya perlu diganti nih, saya jual 15.000. Nah, anjing. Sekarang apa? Selang gas ya? Dia bakal datang ke rumah-rumah ngecek selang gas, bilang dari pemerintah, oh ini selang gas udah harus diganti nih. Saya ada 25.000. Cepet, gitu. Ya gitu-gitu dah. Cara untuk menanggulanginya sederhana. Pastikan dulu di chat sama bapak ojolnya kayak apa, plat nomor sama kendaraan udah sesuai aplikasi. Kalau bapaknya bilang iya, oke. Kalau bilang beda, ya dipastiin dulu bedanya apa biar nanti datang kagak kayak gitu. Terus kalau misalkan ada orang tiba-tiba datang maksa ngambil lu kayak, ayo nih sini naik buruan. Emang gue siapa? Siapa gue? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Gitu-gituin dah. Ya Allah ya, sini dah, lihat sini dah. Jadi dia ceritanya abis first date sama cowok di Bumble. Profilnya katanya wah banget. Tiba-tiba gini, hai udah sampai ya, ngabarin. Oh udah sampai ya, makan 40.000. Ngopi, es kopi susu 2 jadi 44.000. Tadi katanya kamu yang mau bayarin kan? Tiket 205.000, bagi 2, 105. 5.000-nya jasa kuota aku. Mesennya online mungkin. Parkir 4.000, kamu yang bayar soalnya aku kan udah bawa motor. Lanangan-lanangan gatel ancok matane lu. Sembarangan aja cabang baik. Kon gak malu ta? Gak malu ta? Astagfirullah. Mbak-mbaknya marah. Wih, sini deh tiket lu gue bayarin. Gue buletin sekalian, dibalikin 300.000. Untung dia. Yang gue takutkan ini modus, men. Jadi emang dia mencari cewek-cewek Bumble untuk dimanfaatkan keuntungan. Lumayan bro, untung 173. Harusnya dia, si ceweknya ini ngeluarin dulu 173. Yang mana itu cowoknya kan, berarti cowoknya ngeluarin 173. Terus dia ngebayarnya 300.000. Untung 127.000. Membuat orang kesal. Lanangan-lanangan gatel. Sebenarnya nggak ada masalah, split bill nggak ada masalah. Gue nggak ada masalah dengan itu. Asal setahu sama tahu, confirm sama confirm. Kita split bill aja ya. Atau mau lebih gampang, lu ajakin dia nonton, dia bayarin lu makan. Win-win solution, selesai. Kalau sampai parkir 4.000 kamu yang bayar, soalnya aku yang udah bawa motor, itu tolol. Tolol. Iya lagi, mana masih bawa motor najis. Masih bawa beat ya motor. Masih bawa motor gatel mau ketemuan Bumble. Ya, ini aneh banget nih. 5.000-nya jasa kuota aku. Kuota lu dipikirin. Astagfirullah, buka aplikasi kagak nyampe berapa KB. Itu chatnya di iMessage loh, otomatis dia punya iPhone gitu. Oh iya ya. Oh iya, iMessage. Dia punya iPhone. Duit 173 diminta. Cukup banyak. To be honest itu cukup banyak. Untuk first date cukup banyak. Tapi ojo gatel ngono lo, tak suwa tak ndas semua munyer ke. Cabang baik. Oh ada yang marah. Sini tak gantiin der 2 kali lipat juga nggak apa-apa. Syaratnya tampilin profile Bumble-nya. Buat masnya sini tak TF lagi 2 kali lipat dari mbaknya. Monggo syaratnya tampilin profile Bumble-mu. Pengen dimaki-maki. Tolol. Kelakuan lu kayak
Gaya-gayaan main Bumble. Pasien laki-laki datang ke IGD dengan botol air mineral 600 cc. 600 cc itu cukup gede loh. Iya, itu 600 cc. Oh, 600 cc masuk ke dalam silit. Alasannya kepleset terus nggak sengaja ketancep. Lu tahu nggak sih? Gue tuh overthinking perkara ini, sumpah. Dalam kepala gue. Ini sorry ya, yang lagi makan pastiin makannya udah, ayo gue tungguin. Wah lama banget tuh, capek banget tunggunya. Dalam kepala gue gini. Mungkin ini cowok, dia lagi mencari kepuasan dengan cara memasukkan itu. Kita kan kalau lagi boker, kalau udahan kita tuh rada gitu ke dalam kan, kayak gitu ke dalam. Iya nggak sih, yang kayak iya mengkerutkan ke dalam kayak narik gitu, kayak udah gitu. Mungkin ketika ininya dimasukin, set, kan dia kayak pengen dalam. Tiba-tiba nggak kepegang, tapi ininya kayak bergerak sendiri kayak gitu, terus kayak yo gimana gitu, terus dia panik. Refleks badan gitu loh, kayak habis boker aja kayak aduh lucu banget. Mungkin beberapa followers di Twitter udah tahu. Gue kan sering kali ketika ada sesuatu untuk jadi pembahasan, gue like dulu. Apapun itu, bener-bener apapun itu yang masih ada hubungannya dengan konten yang mau dibahas. Sempat saya melike sebuah video bukan operasi sih, berusaha melepaskan, yang kamu pernah lihat itu loh. Jadi cowoknya di gini, nih kakinya gini, dibuka gitu, tangan dokternya masuk ke dalam, mengambil besi apa kayu apapun gitu, diambil pakai tangan, terus yang kayak dia kesakitan, terus kayak segini anjing. What the fuck? Sekarang udah gua unlike. Pasti lu kalau nge-follow Twitter gua isinya aneh-aneh. Dan ya, begitulah keseharian. Mungkin kalau gua orang-orang yang kayak apa sih namanya, personanya baik di internet segala macem, gua nge-like video kayak gitu, orang pasti kayak, iya apaan nih nge-like video ini gitu. Kalau gue yang like ya, si anjing apaan sih ini banget. Karena biasanya yang gue like tuh muncul di TL gitu loh. Udah ya. Oh ini ada versi bulenya yang tadi nipu-nipu. Hello, how are you? I'm Miss Vineta. Harusnya ini nggak pakai Miss nggak sih? Orang luar tuh memperkenalkan diri masih pakai Miss. Enggak loh, itu orang Indonesia doang itu. I'm contacting you concerning a job offer. This is a part-time job that doesn't affect your other job. This is very simple. Ya ini sama kayak ini, template-nya cuma di Google Translate doang. Selamat siang kak. Halo kakak saya Ani. Boleh minta waktu sebentar? Nggak boleh. Nggak lanjut. Ini perkara-perkara selanjutnya nanti akan gue bahas. Karena apa? Capek. Video pertama 40 menit, video sekarang 1 jam 26, sudah 2 jam lebih saya merecord. Jadi kita ketemu di lain kesempatan saja. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kewarasan dalam menjalani apapun yang ada di dunia. Udah bingung mau ngomong apa. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang udah cepat sembuh semoga cepat kaya. Yang belum punya pacar dapat pacar. Yang belum nikah buru-buru nikah, yang belum punya anak, yang anak. Mike's in the bag picking teeth from his skull and playing with his tongue. He's all sick and everything. I want my mommy. He kept on punching him and shooting him, and I had to grab him like this to pull him back, and I told him to stop. You mean people are gonna hate us for this? I hate my life. This is our life now. Oh my God, man. 15-year-old Seth Jackson was a typical teen boy living in Summerfield, Florida with his parents Scott and Sonia Jackson and his two... What?
when a young Mennonite woman was found dead in Arizona. He has a gun. He has it? He has it. Let's go. The police were desperate to discover why someone would take her several hours away from her home in New Mexico, only to shoot her dead and dump her body. Go. Sheriff's office, get out of the car! Get out the car! Step out now! Little did they know that as they worked with the Mennonite community to solve this terrible crime, authorities would end up discovering a decade's worth of unsolved crimes, all leading back to one depraved man. Get your hands up! Step away from the car! On February 22, 2020, Cynthia Schultz was pleasantly spending her morning collecting firewood for her camp at the Sunset Crater National Park, around 20 miles from Flagstaff, Arizona. While out, Cynthia spotted a woman lying face down in the dirt. Thinking something might be wrong, she called out to the woman. However, when she didn't respond, Cynthia had a horrifying revelation. The woman was dead. Cynthia alerted the authorities, and soon the area was swarmed with police, trying to get to the bottom of this tragedy. He didn't move or nothing. He just went and look, checked her, and okay. Rigid is a rigor mortis. She was real stiff, cold. It was immediately clear to the detectives that this case was a homicide, as the victim had a gunshot wound to the head and her hands were bound together with duct tape. As they inspected the body closer, they noticed that the victim was wearing very modest and traditional clothes, which made them suspect she might be a Mennonite. Mennonites are a Christian denomination that practice a conservative lifestyle, dedicating themselves to their religion and only using technology that's strictly necessary, such as basic phones. Through forensic comparisons, the police were able to identify the mysterious victim as 27-year-old Sasha Kraus, a Mennonite woman who had gone missing from New Mexico on January 18th, over a month before she was discovered. While police may have finally been able to give their victim a name, it was now time to uncover her horrific story and find out the truth about how she ended up murdered in a national park nearly 300 miles from her home. Through interviews and investigation, the police were able to determine that Sasha was a Sunday school teacher who had worked and lived on the Lamp and Light compound, a Mennonite community in Farmington, New Mexico. On the night of her disappearance, Sasha was making a quick late-night stop by the Sunday school to finish an errand. When she failed to come home that night, Sasha's roommates alerted the community and the police were soon involved. Unfortunately, the case had hit a dead end fairly soon after beginning, and it seemed like Sasha had simply vanished into thin air. However, not only did authorities now have Sasha's body, they were also able to recover her phone, a key piece of evidence that could likely point them in the direction of their killer. Through phone records, the police were able to deduce that Sasha hadn't just vanished, she'd been kidnapped. As her kidnapper drove her to Arizona, Sasha's phone could be seen pinging off of select phone towers before it died. Throughout her entire trip to Arizona, there was only one other device pinging off of those same towers, and it belonged to a man named Mark Gooch. Mark Gooch was an airman working at Luke Air Force Base in Arizona, and at first glance it appeared he had nothing in common with Sasha outside of his cell phone records. Nevertheless, Lauren Nagel, the lead detective on the case, traveled to Luke Air Force Base and sat down with Mark for questioning. Detective Nagel introduces herself as Detective Jones, as she got married at some point between this interview and her appearance in court. Hi, thank you for your patience. That would work out that way. I asked you to come talk with me, and then obviously I did a phone call, right? All right, so I'm Detective Jones. I'm with the Sheriff's Office. I'm sure you're wondering what I want to chat with you about. Of course, I'm about to fill you in. We just got to go through some procedural stuff first. The interview takes place in an interrogation room on Luke Air Force Base and is an ideal setup according to the Reed technique, a popular method of interrogation. There's no barrier between Detective Nagel and Mark, allowing her to observe all of his movements and nonverbal communication. The walls appear to be bare, which is intentional to minimize distractions. It's also helpful that there's only one detective present, which can make the interview feel less threatening. Additionally, Mark is seated near the door, which helps send the message that he's able to leave at any time.
This may make him less defensive and more likely to talk. It can also help prevent any false imprisonment claims later. Detective Nagel and Mark speak briefly about his responsibilities as a mechanic in the Air Force before the detective asks about Mark's life back home. So what'd you do before Air Force then? I worked in the diesel mechanic shop for about a year and did construction as well and grew up on a dairy farm. So. Oh yeah? That's pretty cool. Do you have siblings? Yes, ma'am. 6. Oh wow, really? Yep. Okay, big family. Yeah. Tell me about them, like how many brothers, sisters? 3 brothers and 3 sisters. Okay, got it. And where are they at now? All over the country. All over? Yes, ma'am. Are you the youngest? Yes, ma'am. Okay. Who would you say you're closest with? I don't know, we kind of got separated pretty good after everybody started moving out. So you're not close with any of them then? I talk with them on the phone here and there, but I'm probably closest. Maybe my brother back in Wisconsin. Oh, gotcha. Which brother's that? It's Sam. Sam. Okay. Mark comes across as a polite, well-mannered airman, but as we'll see over the course of the interview, this is just a facade. So what do you do on your time off? Well, solo, huh? Timnya ngapain aja ya?
Okay, okay. Enough, enough. Enough, enough. Enough, enough. But it's not enough. Enough but not enough. Cannot stop, won't stop. Okay. Okay. And then this one. Okay. Okay, wait. What is that? Glass bottle. Weird. Let's go. Where is my pizza though? Let me check. Pizza, pizza, where is my pizza? Still in the kitchen. It's okay. Maybe it's considered as lunchtime. Maybe. So it's Pakia, maybe. I don't know. It's Ajib. No, it's not Ajib. It's pizza. We're not in the Namus planet. Pizza. 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 Never heard of pizza, only Azib. Imagine if you say that to your friend. If you have friends, you know? Like your friend's gonna say like, hey, let's grab some pizza for today, and then you say that. I don't know about pizza, I only know Azib. Why you hurt us like that? No, because I know that Pemalu will say like, it's wild for you to say that we have friends. So before you say that, I'll say that first. I mean, it's okay. I also don't have friends. That's why I wanted to be in whole life, so that's why I have friends. It's okay. All is good. Daijobu. Cool! Hey, that's really cool! I did nothing and it's done. That's cool. Another break.
Wait. I don't know if that's finished or not. I think it's finished though. Yeah, I think it's finished. Yay! I did nothing. I did nothing. I think I need to restock all of the lava. Now what I wanna do first is this one. No, not that one first. This one first, the debris first. Debris first. Then all of this. Stop right there. That's too fast. Okay. Nice. And the netherrack, yes. I bring some netherrack. Oh, I think the pizza. Come, hold on. Be right back. So sad. It's not pizza. It's another package. Not for me. Sad. Sad. No food. Makan aja paketnya. Keren. Okay. Welcome back. Yeah, I'll be waiting for my food again. Oh no, this is one by one. Just be patient.
Do you think that chest already full? Maybe it's already full, but I don't know. Maybe not. Because it's still dropping, right? Well, I can help. Okay. Let me check the app first. Let me check the food. So hungry. It's still in the kitchen though. No. Why is it still dropping? That boat fill up. Oh, it stopped. Nice. Finally. Taking so long. Okay. Nice. Now super smelter jam macam-macam, ada orang lapar makanya. Now I need to. Okay, let me. Yabe. Yabe! Hold on. Hold on. Why? I don't know. I just didn't expect that to be like that many. Not this netherite scrap. Okay. Nether brick. This one. The nether rack. Okay, there's still space for the nether rack. Okay. All good. And now I can restock the lava first. The super smelter is really hungry right now. See? Gone. Gone. I know. Super smelter, I understand because I'm also hungry right now. Just eat all of the bucket. I know. I'm very hungry too. It's okay. Oh. That's all?
thought you're hungrier than that. La 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 la. Happy, 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 happy. Three, four. Kenapa nggak dibuat auto aja? Karena menimbang kalau nunggu kayak gini kan juga perlu nunggu gitu loh. Terus kayak satisfying aja gitu ngambilin lava. Emang kurang kerjaan sih. Maksudnya gini loh. Kita kan harus AFK di sini. Terus daripada nggak ngapa-ngapain mending kerja gitu loh. Emang sulit dimengerti sih, tapi ya gitulah maksudnya. Aku tuh nggak bisa diem guys. Ih, emang gabut aja gitu, seneng aja. Emang harus kerja gitu loh guys. Satisfying aja gitu. Ngambilin lava, kurang kerjaan gitu. Oke. Woi, 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 woi. Oke. Sebenarnya kalau mau diautoin gampang, tinggal taruh piston aja nih. Tinggal taruh piston, stretch, jegrek. Cuma ya gitu, berisik banget juga guys. Terus kayak ngerasa nggak butuh sih. No need. Iya nge-lag juga sih bener. Cuma bukan karena itu juga sih. Kayak maksudnya emang gabut aja sih. Gabut aja sama sebenarnya ini stok di dalam sini tuh udah nggak bakal habis guys. Kayak yang waktu itu aku pernah ngomong. Di dalam hoppernya pun tuh, di dalam hoppernya tuh masing-masing ini udah ada 5 gitu. Jadi mau ditinggal seminggu juga nggak bakal habis. Pusing juga ngeliatnya. Apanya? Sanisa, Pinkyong. Play on my computer sometimes, play some games, go hiking as much as possible, but work on my car and bike a lot too. Try to stay active. Cool. Do you like go to church or anything like that? No man, church closed down. Oh, that's closed too? Coronavirus. Got you. Is that something that you did before it closed? Yes, ma'am. Oh, okay. Yes, ma'am. I would attend church quite a bit. Okay. If you don't mind me asking about that, what kind of religion did you grow up in? We grew up in a Christian, I guess the religion, I guess is how you call it, but Christianity is how I was raised. Oh, okay. Any like specific denomination of Christianity? Mainly, they were called Mennonites, or Amish. I'm not sure how familiar you are with that. Not really. Tell me about that. But basically drive darker colored vehicles,
We used flip phones when you have internet, stuff like that. So it was pretty sheltered. You could Pretty sheltered. Difficult. I got it. With this admission, the police now have another unexpected link between Mark and Sasha. They're both Mennonites. When the detective brings up the topic of religion, Mark starts to fumble with his words, indicating that the topic of religion may be something Mark doesn't want to talk about. In that last 6 months, have you traveled out of state anywhere? Yes, ma'am. When I came down here, I drove my car from Wisconsin down here. Oh, okay. So you drove from Wisconsin to Phoenix? Correct. Anywhere else? Pretty much state of Arizona. I try to do as much hiking as possible. Mark doesn't know it yet, but he's just been caught in his first lie, the first of many. Using words like pretty much, mostly, and similar sentiments are qualifiers and often throw up a red flag to detectives. These words usually indicate half-truths or that there's something the individual may not wish to disclose. In this case, Mark saying that he pretty much stays in Arizona isn't true at all, and he's hiding something very big. He also uses filler sounds such as to delay answering so he has time to think about his response. You're probably wondering, why I'm here. So I'm a detective. I'm with Coconino County Sheriff's Office. Okay. And I am working a homicide investigation. Okay. There was a girl named Sasha Krause that was killed. Did you hear about that case? I've seen it in the news. Yes, ma'am. Tell me what you know about the case. It's basically the news report. She was from New Mexico, right? Mm-hmm. And she left home one evening, and they found her in northern Arizona, like Flagstaff area, correct? Right. So that's the case that I'm working. Any idea now why I'd want to talk to you at all? Probably because I was traveling up in New Mexico area, probably. Yeah, that's exactly it. As the detective reveals why she's here interviewing him, Mark begins to show more and more signs that he may be hiding something. When asked what he knows about Sasha Krause's murder, Mark vaguely says that they found her. This is a soft way to describe something as violent as a homicide. Welcome to Call of Dragons. I'll be your guide to the land of Tamaris. Today we're going to be exploring an innovative new gameplay feature, Behemoths. Let's talk about... And they found her in northern Arizona. When suspects shy away from using realistic words such as murdered or killed, this can be a red flag for possible deception as they're minimizing the crime. Additionally, Mark uses the qualifier probably 3 times in 8 seconds. Probably because I was traveling up in New Mexico area, probably. So we've had these things called license plate readers. Okay. And your vehicle hit a license plate reader in that area. So tell me about that. You were traveling then. I'm a little confused because at first you said you hadn't traveled, but now did you go to New Mexico? Yes, ma'am. Your vehicle was picked up on that license plate reader in the general area on the same day actually that she went missing. And so what I'm doing at this point is I got to talk to everybody, as you can imagine. That's my job. Anybody who's in the area, anybody who could have seen something. Despite the fact that Mark appears to be intentionally lying, Detective Nagel does a great job of calling him out for it while also remaining non-judgmental. She does this in order to keep Mark from feeling threatened and ending the interview, while also not letting him get comfortable in any of the lies he tells. The more someone repeats a lie, the more confident they will become. She also keeps him calm by not telling him the whole truth about why she's there. Although she's telling Mark that she's just interviewing everyone who got picked up on a certain license plate reader, we know that Mark is actually her #1 suspect, and that he was found through phone records. This is just one example of the ways detectives can lie during interviews in order to get a suspect to tell them the truth. So why were you in New Mexico that day? I was planning on going, so I was checking out Mennonite churches. I had traveled up to Flagstaff. Mark takes a big pause after he says he traveled, followed by his foot twitching, and then he says to Flagstaff. I had traveled up to Flagstaff. This is something called a cadence switch, which is essentially a disruption in the flow.
flow and inflection of speech. In an interrogation, this can be seen as an indication of something being left out of a story, as the speaker paused and changed their speech pattern. I was hoping that ski resort was still open, but they were closed due to coronavirus starting up. And so I figured I'd go check out a Mennonite church up in that area. So I knew some people from Wisconsin that used to live there. And I wanted to go just attend because I've really been missing that social life. I used to have at Mennonite churches. Is there any reason why you didn't tell me when I asked you if you've traveled? You didn't mention that to me. Is there a reason that you didn't? No, man, I'm sorry. My memory just, I don't know. It's not what it used to be. I'm tired today. Yo, nonton apa? Ini lagi nonton pemecahan kasus. Ya, begitulah. Kemana bang? Tadi lagi masuk. Hah? Mati? Ya, begitulah. I'm sorry if I failed to mention that, but I was not trying to hide or withhold information. Okay, thanks. Once again, Mark is caught in a lie. While explaining why he was in New Mexico, he mentions that he was wanting to go skiing. However, the ski resort he drove to, the Arizona Snow Bowl Ski Resort in Flagstaff, was closed due to COVID-19 restrictions. In actuality, the Snow Bowl didn't close for COVID until March, well after Mark would have been there on January 18th. As he says this, he half shrugs with his right shoulder. It's barely perceptible, but lines up when he says, "I don't know." Internally, he does know, and is just making excuses, but he's not confident in his memory excuse. Mark is also sitting with his leg crossed in a way that creates a barrier between himself and the detective. He switched to this guarded position after he was asked about traveling. When questioned about why he didn't mention this trip earlier, Mark's military formality helps him appear more truthful than he's actually being. He refers to Detective Nagel as ma'am and immediately apologizes for not mentioning the trip because he was tired. Unfortunately for Mark, no matter how polite he is, this omission is definitely a sign that he has a reason to keep this trip a secret, and the detective has certainly picked up on that. Hey, I'm Bob Sandy, also known as Mixmaster Subgroover, and I'm the mixing and mastering engineer for Kashmir. Do you remember that day then when he went to New Mexico? I think I remember some of it. So what time about did you leave here, Luke Air Force Base? Probably left fairly early in the morning. Okay. And then what time did you say I was in the area? I have to go grab I've got like the charts, the paper. Okay. What time? Well, let's go through the day. So when you say fairly early, what does that mean to you? Probably about 7. Okay. 7 is when I left to head up there. Stopped in Flagstaff for a while. Just got some, got some fuel, I believe. This is one of the last fully truthful statements Mark says while recounting his trip to New Mexico. While he may think he's being sneaky with his lies, Detective Nagel knows a lot more than she's letting on, and is ready to catch every lie Mark throws her way. Did you go anywhere else while you're in Flagstaff? No, not on the way up. Pretty much straight driving. Had a really pretty snow-capped mountain up there at that time. So you stopped in Flagstaff, you got gas, and then you think that you drove directly to the church in Farmington? I stopped in Farmington to get some fuel. Watch how the detective suddenly starts kicking her foot. Since this discussion is about the scene of the crime, she likely feels a lot of pressure with these questions, trying to make sure she gets his story, and also has what she needs to confront him later. With all of his deceptive behavior already, she's likely fairly certain that he is the person she's looking for, and these are really the high-stakes questions. About 2 o'clock in the afternoon, I had stopped.
I swung by the church to check their sign and see what time their services was, and they were, let me think, I think it was just Sunday evening. At this point in the investigation, Detective Nagel has spent a lot of time at Sasha's church, looking for any sign of what happened to her on January 18th. In her entire time there, the detective has never seen any sign even somewhat similar to the one Mark is claiming to have checked. Did you talk to anybody while you were there? No, there was no one at the church, and I didn't want to bother anybody. So. Did you like it? I don't know. What is it? A church that like what you grew up in, or different? It looked fairly similar, but it's not really the same. So I'm a little disappointed with the whole long drive and everything. I didn't really see it as working out long term to make it there. Yeah, that is a long drive. It'd be way too far to drive every weekend. So I talked to my friend. He wanted to go hiking on Sunday, and I really wanted to make it for that. I work with him in the shop. And who's that friend? His name's Kefley. Mark claims that he made plans with Kefley to go hiking the following day. However, according to Kefley himself, the two actually went to a swap meet, also known as a flea market. From what I'm understanding, it doesn't sound like you were there for very long. No, man. And then where did you go after that? I can't remember if I was going to go look for a hike, or did I head straight back? I think I started, once he called me about the hike on Sunday, I think I started heading back. He called you? Correct. While you were over there? Correct. Okay. According to Mark, Kefley called him to discuss plans. However, the phone records disagree with Mark. Mark and Kefley only texted that day, and in fact, the only person that Mark spoke to on the phone was his brother Sam. Not only did Mark and Sam call, but they actually called each other 6 times, for a total of nearly 2.5 hours, which is longer than the two had talked on the phone for the last 6 months combined. On the way back home, did you stop anywhere? I don't know, I might have made it to Phoenix. On full tank, I don't know. I'd have to check. Okay. So am I understanding correctly, you don't remember stopping anywhere? No, ma'am. Is that fair to say? Yes, ma'am. Okay. Do you remember what time you got back here to home? It was fairly late. It was probably... Probably 8 or 9 o'clock. I got back. Long day, man. Yep. Mark makes a lot of lip and mouth movements here, known as micro-expressions. One of the biggest indicators of deception and hiding something is a movement called disappearing lips, which Mark demonstrates. Once again, Mark's account of the trip contradicts his phone records. While he might say that he went straight home from New Mexico, the records actually show him stopping in Sunset Crater National Park for several hours. With Mark having officially told his story about where he was on the day of Sasha's murder, Detective Nagel is noticing more and more red flags. Mark consistently lies, hesitates, and supposedly struggles to recall information when he is asked about stops he made, times, and what he was doing at specific points throughout his trip. When a suspect has a memory of extremes, meaning their memory is either too good or too bad, this is seen as a red flag to detectives. Just over 2 months have passed since January 18th, so it doesn't make sense that Mark is struggling so much to recall basic information about his trip. Given that this trip was pretty out of the ordinary for him, the trip should actually stick out in his mind even more. What do you think should happen to the person that did that to Sasha? As far as, like, what are you getting at there? But if we caught the person who killed her, what should happen to them? Well, you should probably let the law deal with it. Or maybe the Mennonite community has a way of doing things differently. In the Reed technique, this line of questioning is known as the punishment question, and it can be a good indicator of deception. Individuals who give vague answers are more likely to be deceptive
than those who answer with strong, definitive punishments. Mark pauses for an incredibly long time after being asked what he thinks should happen to Sasha's killer, and he eventually settles on, I don't know. This is... Ada itu kah, bro? Ada redeem code kah? Cari dong. Ada. Ntar ya. Buka genshin dulu. Nggak gacha kah? Kagak. Kok nggak tertarik sama siapa tadi? Yola sama Klee. Nggak tertarik. Ya, gitulah. Primo kah? Iya, Primo. Mantap. Tabunganku sudah segini, 3778 plus 6. Lihatlah. Kamu pengen gacha kah? Kalau pengen ya gacha aja, bro. Wah, sih. Oke. The exact type of vague answer that sets off alarm bells for detectives when it comes to the punishment question. After a few more questions, Detective Nagel tells Mark that she's going to step out for just a few minutes to review her notes. After letting Mark stew for 10 minutes, Detective Nagel comes back in and gets ready to really take Mark's story apart and figure out what exactly it is that he's lying about. On the way back, what time did you come back through the gate? It was dark, possibly 8 or 9. Probably later than that, I'm not sure. So if what's like a reasonable time frame? So like you're saying around 8 or 9, like what's the latest you think you possibly came through that gate? Probably could have been 1 or 2. 8 or 9 to 1 or 2 is probably the most time frame that I can think of. Okay. It was dark when I came through. It's kind of a big time frame there, though. I understand. 8 p.m. to 2 a.m. is pretty different. I understand. Okay. So you want to stick with that? Yes, ma'am. Now that Detective Nagel has informed Mark his story doesn't add up, it's likely that he's going to respond with even less specifics than he was before, hence his 6-hour time span. If Mark is adamant that he got home at 8 p.m., but then video footage shows otherwise,
it will reflect badly on his credibility. On the other hand, if he admits that it was 2 a.m. when he got home, then there's a large chunk of time that's completely unaccounted for between Mark leaving the church and arriving home. While Mark might be trying to avoid getting caught in a lie by avoiding specifics, in actuality, this just makes him even more suspicious. So what if I told you that the time that you came in the gate that morning was 6:53 in the morning? Would not guess it was that late. That's a long time. Map baru ada Primo. Ya, mungkin aku mulai bertualang besok mungkin. Hari ini mau santai dulu. Yes, ma'am. So how do you explain that? I stopped and slept in the car. On the way back, I had trouble staying awake. Tried to stop and sleep multiple times, but that's... Couldn't really sleep. It was cold. On the drive back. Okay. Now, Mark has to scramble to fill in the gaps that Detective Nagel is pointing out. Mark claimed he left at 7 in the morning on January 18th, and according to the detective's records, he didn't get home until nearly that same time the following morning. Not only is this around 10 hours after the original time Mark gave for when he got home, but it's almost 5 hours after the revised time he gave. It's also highly suspicious that he has never mentioned this supposed nap he took in his car on the way home. And it definitely comes across that Mark is doing anything he can to try and cover up his lies. Have you gone to Flagstaff any more than that one time? No, ma'am. Except when I came down from Wisconsin to Duluth. I don't remember which route I took coming in. Okay. So after this New Mexico trip, you have not gone back up to Flagstaff again, is that right? Not to my knowledge. Mark saying not to my knowledge doesn't make sense here, because how could he travel somewhere without his knowledge? This is a selective memory statement, but in this situation, it also just doesn't even fit with the statement, and he would have been better off going with I'm not sure, or I don't think so, or some other selective memory statement. He must be starting to really feel some anxiety about this, because his thought processes are less logical and his word choices aren't great. So I know that you went back up to Flagstaff a couple days later. Okay. And I've got a Santai dulu nggak sih? Ya, santai dulu lah. couple different ways to confirm that, like your gate checkouts and evidence that you were up in Flagstaff. So did you go back to Flagstaff for some reason a couple days later? Possibly went for a drive. Went to go... I don't remember. When asked about going to Flagstaff again, Mark hesitates for a long time before answering. Significant delays can be a red flag for deception. Some questions require thought, so it would make sense for someone to stop and think before answering. However, it doesn't take this much thought to remember if you recently went to a town 2 hours away from where you live, meaning that Mark's hesitation just comes off as suspicious. Saya bisa dekat keluarga, terus bisa kerja from anywhere. Clearly, Mark isn't going to be truthful about what he was really up to on January 18th. So Detective Nagel changes gears and starts asking Mark more about his Mennonite connection to Sasha. Earlier when we were talking, you mentioned how when you're not born into the Mennonite church, we use that word outsider. Like you're kind of an outsider compared to like people who are born in. Sasha was like that too. Did you know that? Her family was not born into Mennonite church. So I'm wondering if you're willing to kind of tell me. I noticed I just saw a little bit of an emotion in you when we talked about that. Is there something that happened to you in the Mennonite church that upsets you?
Not really, it was just a way of life, and I didn't really like it, and I was happy to be out of it. My parents left the church. By stating not really, he's denying anything happened to him, but not strongly. By using a qualifying statement instead of just saying no, it suggests that there is something, but he doesn't want to talk about it. Okay. So Mark, what I do for a living is talk to people. Understood. And I just feel like I can read people a little. I know I don't know you. I'm not going to even pretend I do. So, but there's something there. And is it just something you don't want to talk about? Something that happened that made you leave the church? No, ma'am. I pretty much left the church when my parents decided to leave. Okay. Mark uses another qualifier, but what is more interesting are his lip movements. It seems like his lip movements are his fidgeting behaviors, but he's probably had some training about not showing anxiety both in the home he grew up in, as well as in the military, so he doesn't have a lot of the bigger nonverbal cues that we look for. Yet these lip movements, which continue to return to the disappearing lips, make it clear that he's withholding information. It's almost like he's trying to hold in whatever it is he really wants to say. While Mark may be playing it cool, the detective knows he's hiding something. Before this interview even began, Detective Nagel was able to go through Mark's text messages and saw some concerning things regarding his views on Mennonites. In a text conversation, Mark and Sam are told by their brother Jacob, a Virginia state trooper, that he had just given 2 Mennonites a speeding ticket. Mark and Sam are both overjoyed to hear this, and Mark even says that he hopes that Jacob treated the Mennonites like shit. Sam makes a point of calling the Mennonites cultists, giving some insight into how he and his brothers feel about the religion. In another conversation between just Mark and Sam, Mark tells Sam that his surveillance on the Arizona Mennonites that morning was boring. The use of the word surveillance was incredibly alarming to authorities, and clued them into the fact that he may have been planning some kind of attack on the community for quite a while. We have a detective talking to Sam right now. Okay. In Wisconsin. Okay. And so I want you to know that for this main reason. Sam's telling us some stuff, and you're talking to me, and I want to just make sure, what both of you guys are telling us lines up. And what I know a little bit about from what Sam said is, sounds like something's going on here as far as like maybe you have hard feelings against the Mennonite church, or maybe like a grudge or something like that. So let me get this straight. You're talking to Sam right now, huh? Mm-hmm. So it sounds like I need to get a lawyer because you're trying to pin something on me. Well, I read you your rights at the beginning of this. Yes, ma'am. And I'd like to see a lawyer now. You would like to speak with a lawyer? Yes, ma'am. Okay. So I'm not going to ask you any more questions then. I am going to have you sit here for a few minutes. Understood. And then I'm going to kind of explain to you what else is going on today, okay? Yes, ma'am. Okay. You go without water? Correct. All right. Detective Nagel is using a bit of the prisoner's dilemma technique, pinning one suspect against the other. We see him do a big anchor point movement immediately after, and his illustrators don't line up with his words. As soon as the detective leaves the room, Mark unbarriers his legs. Detective Nagel's comments clearly struck a nerve with Mark, and for the first time, we see him change his reaction and become stern. He clearly doesn't like that his brother is also being interviewed. Perhaps Mark has good reason to fear that Sam will say too much to the cops, as while Sam refused to answer the majority of questions during his brief interview, he did say one thing that caught detectives' attention. Not only did Sam claim that Mark had a grudge against Mennonites, but when asked if he knew why the cops were questioning him, Sam ominously replied no, but that he knew his brother and how he is, giving police even more reason to be suspicious of Mark. With his interview concluded, Mark was served several search warrants for his phone, apartment, and car, all of which proved to be very enlightening to the authorities. The first thing investigators noticed when looking at Mark's car was how spotless it was. Upon further inspection, they were able to recover a receipt that showed Mark had gotten his car heavily detailed on February 23rd, the day after it was announced to the public that Sasha's body had been found. Additionally, the police also discovered some black nitrile gloves in the car, alongside some suspicious stains.
Now that detectives are finally able to scour Mark's phone, more inconsistencies begin to pop up. According to his deletion records, Mark had deleted several files and documents from his Google account early in the morning of January 19th, after returning home from his New Mexico trip. He also deleted several texts with Sam where he discussed getting his car detailed, stating that he wanted the detailers to clean the interior really well. With several concerning, if somewhat circumstantial things found in Mark's phone and car, they had enough to detain him. However, police still didn't have enough evidence to actually connect Mark to Sasha's killing, never mind justify an arrest and guarantee a conviction. There was still the puzzling question of why, as there was no clear motive why Mark would have killed Sasha. Investigators soon began interviewing and interrogating the people closest to him in the hopes that they could shed some light on the case. First, they started with Alex Golub, Mark's good friend from basic training. For the most part, Alex said that Mark seemed completely normal throughout their friendship. However, there was one odd moment Alex mentioned that really stuck out to detectives. Has Mark ever talked about killing people to you? No, ma'am. Just the text that we did have. We were going to go spec ops together, and we were kind of looking at TAC-B, and he mentioned in one of the texts that something like he'd be happy to get paid for killing people. Exactly. But I was just like, oh, I mean, that's kind of like a Gooch thing. It's just a weird thing to say. So I was like, oh, that's just Gooch. And also, you know, it's the enemy. So I mean, I don't really take it as like he's wanting to kill innocents. It's more like the enemy. Okay. These are exactly what you're referring to, probably. See that the highlighted conversation between you guys? Yes, ma'am. Is that what you were just talking about? Let's go TAC-B together. Yes, ma'am. Do you have the one where it says he? Yes. Where it says, I would like to get paid to kill people. Right. And I don't have the next page, but from what I recall of that conversation, you didn't say, whoa, man, that's weird. Or, you know, you guys kind of just went on. I think I just typed his name in all caps, because that's what I would always say. Okay. If he said something just, like, strange. While Alex laughed off Mark's comment, there's no denying that it's concerning. This text from Mark implies that he may have been harboring these sorts of morbid desires long before targeting Sasha. It was about respect too. Like one guy in our sister class, he had his feet up on the desk one day, and Gooch was like, "Oh, you should probably get your feet off the desk." Mm-hmm. And the other dude made a snarky comment like, "Oh, you're telling me what to do," kind of thing now. Yeah. And I could tell that Gooch got pretty mad at that. I was like, calm down. Okay. From Alex's story about Mark, we can see some indications that Mark may struggle with anger control. The story is also indicative of excessive rigidity. People who are very rigid when it comes to social rules may often get into confrontations with others because they can't cope with seeing any rule-breaking behaviors they deem inappropriate. While this might seem contradictory at first, given the accusations against Mark, he may feel that the rules don't apply to him. This is a trait typically found in individuals with antisocial personality disorder. How do you remember Mark reacting to stress? Just stiff as a board, very disciplined. Never screamed back, never lost his cool, kind of thing. Okay. You'd see his face get red, but I thought he was just embarrassed. Alex describes Mark as stiff as a board and mentions his face turning red. These traits, in conjunction with how we saw Mark acting during his interview, could be signs that he's emotionally cut off. This is another trait that's common among individuals with antisocial personality disorder and is tied to their overall lack of empathy. While these few indicators certainly aren't enough to give Mark a full diagnosis, they can give us some insight into how he might think. As investigators question those around Mark, they learned something very interesting that could blow this case wide open. According to Kemper Kepfley, Mark's best friend at Luke Air Force Base, Mark had secretly kept a gun on base for several months. However, he'd recently given the gun to another friend to store off base. Detectives were quick to track this gun down and bring it in for testing, which showed that it was the same caliber as the bullet that killed Sasha. However, while the police were in possession of Mark's gun, the case took a turn none of the investigators were expecting. I got a text just a few minutes ago from Sam Gooch that said
Mark Gooch had said that I could help him out with his possessions. The detective is fine with Kemper working with Sam to get some of Mark's belongings. However, he does have one request. He starts asking about the gun. That's what we want to know about. Right. Okay. And don't, provide him any information that you know about the gun. If you can help that. So, we're asking you not to do that. Within a week of this call with Kemper, detectives were notified that Sam had reached out to Jeremiah Levesque, the last person who had Mark's gun before it was given to the police. While working with Jeremiah, the police listened in on a phone call between him and Sam, where Sam made plans to travel across state lines to Arizona in order to dispose of Mark's gun before the police could get it. In the call, Sam told Jeremiah, "Considering what's going on, if you're comfortable, I would say get rid of the gun any way you deem fit. If not, I will deal with it whenever I get there." Jeremiah was then able to arrange a meetup point with Sam where they planned to trade Mark's gun. However, unbeknownst to Sam, Jeremiah had been given a replica gun by the police, and officers were going to be covertly hidden around the meetup site, waiting to make their arrest. Target just pulled into the second parking spot. No problem. There you go, sir. Hey, move. It's good. Hey, call it in. I can't. My phone. Where's your phone? Oh, shit. Target's getting back in his car. He's got the gun. Target has a gun. He has it? He has it. Let's go. Go. Sheriff's office, get out of the car! Get out of the car! Turn off the car! Step out now! Get your hands up! Step away from the car! Step towards me! Turn away from me now! Get on your knees! Get on your knees! Put your hands behind your head! Passenger, get out of the car! Passenger, in the back, get out of the car! With their sting operation successful and Sam Gooch arrested, it was time for the detectives to find out why Sam was so set on disposing of Mark's gun. Detective Troy Short was sent in to interrogate Sam, and he was immediately met with resistance. You want to start from the beginning and kind of... I believe you think I know more than I do, and so explain to me what that means. You know what I mean? If I know more than you do, help me understand that. I don't think this is going to be a productive conversation for me, and Do you want to tell me about tonight? No, sir. Okay. Do you want to tell me why you guys came halfway across the country to pick up a gun? No, sir. Okay. Do you understand why you're here in the room? Yes, sir. Here's the deal, Sam. A part of me even feels bad right now because, like I told you back in Wisconsin, you weren't a focus. You weren't a suspect. Mm-hmm. And now, because of some bad choices, you're in some serious trouble. Not as serious as Mark by any means. You know what I mean? He's in some serious trouble, and I tried to explain that to you back there. Is there anything you can do to help yourself right now, or help yourself out of this mess, or? As much as I would like to, I frankly do not believe you have my best interest in mind. Okay. And I do not think discussing this with you would be helpful. While Sam may be refusing to give the detective the answers he's looking for, he has yet to actually invoke his Miranda rights. Whether or not Sam knows this, refusing to answer a line of questioning is not enough to stop an interrogation and get a lawyer. We can see that Sam is being very cautious in how he responds to Detective Short. When he pauses to take a sip of water after being asked a question, it's likely that he was doing this as a stalling tactic to allow himself time to carefully pick his words. Sam appears to have some prior knowledge about interrogations, as he is correct that the detective doesn't have the suspect's best interests in mind. He appears reluctant to speak as he likely doesn't want to incriminate himself or his brother further by saying the wrong thing. Why did he call you for this extended period of time on that specific day? Specifically the day that he's under arrest for murder. You know what I mean? Extensive amount of phone calls that day. For elaborate amount of time. Completely outside the norm of your guys' normal communication process.
Why are you in Arizona? Why did you fly halfway across the country? Why did you obtain a new phone with a new phone number to do this? Why are you here picking up a gun that you know belongs to Mark? If you don't know what he did, then why would you do that? You know what he allegedly did? Okay, I understand that. So you know he allegedly murdered somebody? Correct. Okay, so why are you picking up a gun that belonged to him? Specifically, when I told you, when I interviewed you back in Wisconsin, do you know Mark has any guns? And you were like, nope, I don't think he's allowed to have one on base. You know what I mean? Yes, sir. So what's the deal? I would like to collect all Mark's possessions as possible. If that gun is his possession, I would like to collect that as well. Sam refuses to tell the detective why he tried to dispose of Mark's gun, but there are a few possible explanations. Mark claimed that Sam was his closest brother. It's possible that he called Sam and used their close relationship to convince Sam he had to get rid of the gun. Not because Mark killed someone, but because police thought he did. It's more than evident that Sam has a distrust of law enforcement, so it would make sense for Mark to prey upon this feeling in order to persuade his brother that if Sam didn't dispose of this weapon, the police were going to frame Mark for something he didn't do. It's attempted destruction of evidence, attempted tampering with it. The evidence, attempted Henry prosecution. I mean, there's 2 felonies in there. Like, this is a big deal. So do you want to help me understand it? Do you want to explain it to me? Do you want to... I don't think so. What is next in this process? The next part is you go down to jail. Okay. The way I see it, discussing this with you, you will only use it against me to make these charges stick, and to further incriminate Mark. Since Sam clearly understands how his words could be used against him, it's odd that he's still agreeing to sit here rather than asking for an attorney or outright refusing to respond. It's possible that his curiosity got the better of him, and he wants to find out how much the detectives know about Mark's crime. It's also possible that Sam is afraid and feels that if he at least agrees to sit in the interrogation room, he may be able to dodge the consequences of having helped Mark. With Sam's interview at a stalemate, the detectives are forced to look elsewhere for information. Throughout their entire investigation, the one thing they haven't been able to deduce clearly is motive. Was this just a random killing? Or was there something more at play here? While it's clear that Mark had some sort of grudge against Mennonites, it made no sense that someone with no prior criminal history would suddenly plan an elaborate murder 6 hours away from their home and target someone they'd never even heard of before. At least that's what Detective Nagel thought until she spoke with some Mennonites from Wisconsin and discovered that Mark's past wasn't quite as clean as it seemed. In a phone interview with Mark's former pastor, James Luke Martin, Detective Nagel learned that no one at Mark's former church was surprised to learn that he'd now been arrested in connection with such a heinous crime, as Mark had a reputation for taking revenge on others. Mark had also allegedly been involved in several robberies at the church. When the church tried to punish him for his involvement, his parents stepped in and decided to leave the church for being too critical of Mark. However, this was not the end of Mark's criminal activities. While living with his sister in Pennsylvania, Mark was accused of stealing money from the local Mennonites. Soon after, everyone who accused Mark of stealing money discovered that their cars suspiciously stopped working. After investigating further, these Mennonites found that sand had been placed into the oil pans of their cars, causing their engines to stop working. While those affected weren't able to prove it was Mark who put the sand there, it doesn't seem like a coincidence given his interest in mechanics and apparent taste for revenge. Detective Nagel then spoke to Jonathan Martin, the son of Mark's pastor, who provided further examples of Mark getting caught stealing. Jonathan even said that when he was angry, Mark would prowl around the Mennonite community to see what he could find.
After speaking with Jonathan's son, Detective Nagel learned that Mark had allegedly robbed the Martins family store. However, charges were never pressed due to the fact that the store security camera had its memory card stolen, so there was never visual proof of Mark being the one who robbed the store. While there may not have been any evidence of Mark's involvement at the time of the robbery, Detective Nagel was able to actually find the security footage from that robbery on Mark's own phone, and it showed a man with Mark's height and build robbing the store. In one of the photos, a car that looked suspiciously like Mark's could be seen in the background. With these photos, Detective Nagel had what appeared to be tangible proof that these accusations against Mark weren't just hearsay. Eventually, the detective got a hold of Jared Ulrich, a man who claimed to be Mark's partner in crime in the past. Jared openly confessed to Detective Nagel about all the robberies he'd allegedly committed with Mark, and he described in detail how Mark would try to frame other people in the community for their crimes. There definitely seemed to be evidence that Jared may have been telling the truth, as a series of texts were found on Mark's phone, all of which had been recently deleted. In these texts, Mark talked to Sam about Jared never understanding the real cost of getting caught. Mark then asked Sam to remotely wipe Jared's phone, something that he also asked Sam to do to his own phone after he fell under suspicion for Sasha's murder. While all of this information against Mark was damning enough, there was still one more disturbing truth to learn. Through many more interviews, Detective Nagel was eventually put in contact with Andrew and Galen Headings, a pair of brothers who were close with Mark during his time in Wisconsin. Andrew recounted a time where he had confronted Mark for stealing, and during their conversation, Mark was so cold and bitter that Andrew said he feared for his life. Galen had an even more disturbing revelation for Detective Nagel, as he told her about Mark's alleged inappropriate actions towards women. According to Galen, Mark confessed to him that he had allegedly assaulted a young girl his sister was babysitting when he was around 10 to 13 years old. However, this claim has never been publicly proven, and there's no evidence of it being true. Still, with this information, it became clear that Mark always had the capacity to harm others, and allegedly had many times in the past. Mark's motive in harming Sasha was also more evident than ever. All the unfounded anger and resentment he had towards the Mennonite community had been steadily growing over the years, and as it did, Mark took his revenge against them further and further. Up to this point, charges had never been pressed against Mark, and he felt like he could outsmart anyone, even the police. With this misplaced confidence, Mark decided to see if he could get away with the ultimate crime, murder. It appears that Mark had gone to the Mennonite community that day in search of a victim, and tragically, Sasha was in the wrong place at the wrong time. Mark grabbed her from her car late at night and no one saw a thing. Still, that didn't prevent him from getting caught. Unfortunately for him, while no one had previously pressed any charges for his theft, the state of Arizona was more than happy to charge Mark for Sasha's murder and put him on trial. Mark's trial began on September 24, 2021. In January of 2022, the jury found Mark guilty on charges of kidnapping and first-degree murder, earning him a life sentence. For his help in covering up Mark's crimes, Sam Gooch pleaded guilty and received 3 years probation. With both Sam and Mark dealt with, Sasha Krause and her family finally received the justice they deserve. They deserve.
hard she's working for justice in this nation, even today. Too much information.
aja, sabar. Gue live stream 11 jam kok, santai. Gue tungguin. Kan lu di tabnya juga ada komen ya kan? Ya tuh di screen itu ada. Di screen live stream gue. Link yang lo kirim itu di komen lu nggak ada. Apa? Nggak sih? Apa tuh? Ya, lihat komennya di screen aja. Gua dari tadi gua udah kirim ini nggak muncul-muncul. Yo, gimana tuh? Lo mau explore aja lah. Seru nih. Gua tuh. Yeah. Main di apa ya, di gua tuh lagi mau explore, mau 100%in mapnya. Baru 30-an sekarang. Lo kok udah dapet senjata itu dari mana? Ya bisa, ada tutorialnya. Yo, yang mau join silahkan, yang baru join Lo gitu. nggak ada yang di Discord-nya. Yo, gua juga main banyak game sih, nggak cuma ini doang. FFU boga ah. Ya antaran dong, download lagi. Gua nggak ada FF. Ini download Discord. Ini tema gamenya apa? Udah pernah lihat trailernya tapi belum mengerti. Ya download dong. Gamenya seru. Bisa mabar banyak orang, bisa mabar empatan sih. Bisa bikin camp. Ada di PC ada, bro. Bang, gua udah request tuh. Mana? Udah request ada di Discord. Ya udah, lu udah join room Discord gua, nggak usah minta pertemanan. Santai. Apa suara lu kecil? Nggak salah, mic-nya. Yo, Mic-nya beda. pantesan. Gua mic yang di headset. Di PC seru, bro. Bung Aul. Ini nyalin ya, ini juga Garena ya. Iya, Garena, sama-sama Garena. Di PC juga ada, tapi namanya cuman Undown. Nggak ada Garenanya. Iya, mabar ini. Join Discord. Apa? Di in-game-nya masih download lagi. Di in-game-nya masih download lagi 4 gigaan. Iya. Bung Awal coba join Discord, kita ngobrol bareng. Tuh linknya ada di komen. Itu kok bisa sih? Ya itu kan teman gua. Iya. Ya lu mabar dulu sama gua. Nanti gua jadiin moderator. Masih 92. Udah join nih siapa nih? Ya gak apa-apa, disuruh join. Yo join room ngobrolnya. Kita main game bareng. Kita main game FF. Kalau gua download. Udah gabung DC, let's go. Gabung room ngobrolnya. Kalau Bung Aul mau downloadnya carinya di Google, nyari tempat download dulu. Ada di link Google, cari Undown PC versi. Ini Bung Aul katanya mau download. Undown di PC, dia mainnya di PC. Ini gue
Emang lu punya PC? Punya PC nonton YouTube-nya. Oh. Main game ini downloadnya di mana? Kalau mau game handal? Di HP. Nah, tapi gua mau coba di PC dulu. Ya, PC juga bagus grafiknya, beda sama yang di itu di HP. Sama, satu server. Ini satu server, asal servernya sama. Gua di Raven Shelter servernya. Internet aku menangis. Itu bro, Bung Aul hapus dulu itunya apa game Gojeknya, game antar barangnya. Itu kehabisan sama game Gojek tuh, sorry, internal PC aku. Emang lu nggak bisa ini ya Roblox? Gua nggak ngerti main Roblox gimana, ajarin gua dong kalau lu main. Gampang. Oh, Download, login, pakai nama asal, udah jadi. Tinggal main. ya mainnya tuh gimana, jadi masuk room gitu? Jadi setiap room tuh beda-beda gamenya gimana? Emang masih libur, lu SD sekolah? Masih tanggal 17 masuknya. Oh, masih lama ya, semingguan lagi. Lu di SD suka ada yang bully gak? Ya takutnya ada yang bully, laporin ke gurunya. Sekarang lagi yo pada santuy ya anak-anaknya ya. Gua gebukin langsung. Yo janganlah. Dia yang bully duluan. Lu yang bully apa? That crate was well hidden. Itu satu orang doang sih namanya. Apa yang rese itu orang? Yo lu dia Julukin di kelas 4, di kelas 5, tendangan paling pelan. Apa main bola apa? kalau main bola. Yo cupu banget tuh. Gua masuk 3 besar tendangan terkeras di kelas 5. Anjir, jago lu main bola. Satu. Jago gua SSB. Wih, pantes. Mau masuk timnas lu udah gede. Tahu ya? Ya, terusin. Soalnya Dulu karena udah divisi. oh, gimana? Udah gua hapus lu yang Ya hapus lah mainnya yang di PC. Grafiknya bagusan yang di PC. gua hapus nanti aja. Ini gua punyanya di HP ya, mainnya di HP. Anjir.
Killed a killer. Have you heard of Undawn? Yeah, the game's gonna be pay to win as this game. Killed a killer. Have you heard of Undawn? Yeah, the game's gonna be pay to win as this game.
Welcome back to VC together with 4 rounds. They get the job done in fight, and that's a third! And a good response for Orfield now spots out Dragon. Oh. What? He's on a... Ini juga Betty aja lah ya, beda-beda tipis, nggak terlalu jauh. Tapi hampir kayak 3 game. Cuman dari Bleed ini yang serem sih, ya tadi Sofia udah lu sebut juga dari seorang mereka harus menang di sini, baik maupun Bonkers maupun Bleed. Dan gue ngelihat dari map selection harusnya ini bisa banget kita masuk ke map ketiga. Lotus ini shaky banget dari Bleed, jadi kita lihat aja. Ya. Kita bakalan melihat game yang pertama nanti antara Bleed Esports dan juga Bonkers. Seperti yang tadi dimention oleh Wilson, semua masih bisa terjadi di setiap mapnya, di setiap gamenya untuk hari ini. Jadi para agents, make sure untuk kalian saksikan keseruan kita hari ini sampai akhir hari nanti. So, untuk membawakan game yang pertama, Bleed versus Bong, silahkan Lihan dan juga Wilson. Thank you Dona, kita akan langsung saja masuk ke map pertama. Bleed dan juga Bonkers bertemu di Lotus sebagai appetizer pada best of 3 series kali ini. 2 Sentinel, not a big fan, apalagi sebenarnya Sage ini bukan true Sentinel ya. Dia agent yang paling jarang dipakai sekarang, line up yang sangat basi dibawa sama Bleed. Cuman kita lihat apakah bakal worse kali ini, karena Bonkers mereka punya momentum setelah menang besar melawan orangutan kemarin. Dan pistol round sudah dimulai. Lu akan mencoba untuk mengambil area atas B main ini, ngontrol orb, sementara Bleed akan bermain agresif. Ini memang harus dilakukan ketika lu hanya bermain dengan satu controller, lu harus nutup satu sisi map. Kurang lebih mirip kayak cara lu bermain Heaven. Dan bener aja, side B akan menjadi tujuan utama, salah satu side paling menarik, apalagi nggak ada barrier wall yang didirikan oleh seorang crazy guy. Itu sebabnya B main gratis dan ini bakal jadi 5-man retake. Sementara Bonkers akan bermain dari arah konektor. Masuk, tidak menemukan siapapun dari arah rolling door ini. Paranoia out, Bonkers akan diusir oleh Nano Swarm dan juga Aftershock. Juicy bisa aja nge-stick the views ini dan crazy guy menanam dirinya. Masalahnya 2 pemain dari Bonkers langsung mendapatkan kill cepat. Stick the views-nya berhasil dipatahkan dan Lu headshot. 3 lawan 2. Terlalu sulit harusnya bagi Bleed dengan 2 pemain low HP. Hanya bisa di-tap dan hanya bisa berharap adalah Bleed. Sembari Lu bahkan mendapatkan headshot karena Derion. Dan minimize. Nailing the last nail in the coffin. 1-0 Bonkers unggul di pistol round. Yes, crazy kayak nggak bawa barrier orb ya. Padahal itu kalau misalkan di arah gun round, maksudnya di arah pistol round itu bakal kuat banget karena sulit untuk dihancurkan. Tapi dia malah memilih untuk bawa slow orb buat dia survive tadi mungkin di belakang. Dan 4 pemain yang coba untuk masuk lewat mainnya, dan cuma 1 doang crazy guy di arah belakang. Jadi nggak kuat buat nge-sandwich atau nutup round itu menjadi milik Bleed sih menurut gue soalnya. Ya itu sayang banget. Sebenarnya kalau lu bawa barrier, B-nya itu minimal bakal kebuy beberapa waktu buat orang lain rotate. Jadi Bleed kehilangan di awal round. Langsung war dari arah Mount, 1 tuker 1. Menang kualitas tentunya di sini Bonkers, dan harusnya ini nggak bakal jadi round yang gimana-gimana banget dengan 5 klasik yang dipegang oleh Bleed. Ini adalah consolidation round, eco round untuk Bleed. Bonkers harusnya bisa mendapatkan round ini, apalagi mereka ngeplan di side C dan kelihatannya bakal dikasih dengan relatif gratis. Flash sudah dapetin informasi, side C adalah side paling susah buat di retake di map ini. Scary mampu mendapatkan double kill dengan klasiknya. Membuat pertandingan ini jadi mengerikan, tapi Lu lihat gak itu Lu? Quad kill. Dan Bonkers mampu mendapatkan brace. Ya, di retake dengan relatif gratis. Flash sudah dapetin informasi. Flash adalah side paling susah buat di retake di map ini. Scary mampu mendapatkan double kill dengan klasiknya. Membuat pertandingan ini jadi mengerikan, tapi Lu lihat gak itu Lu? Quad kill. Dan Bonkers mampu mendapatkan brace. Ya mau ngomong emang mereka juga udah punya bulldog dan itu lebih kuat dari klasik. Cuman memang tadi sempat terkejut juga dimana dari SKD mendapatkan kill di sana. Udah plan for bound juga dan beberapa pemain dari Bleed langsung coba untuk main sudden, masuk cepet langsung mau coba untuk retake. Tapi semuanya di waterfall gitu. Habis semua. Sama bulldog tentunya. Dan kita bakal masuk ke round ketiga kali ini. Sudah punya Vandal, cuman itu relatif sedikit mahal karena dari Bong kehilangan 3 pemain.
cuma bisa pakai sheriff aja kali ini. Udah ada one way smoke juga, surround step, dan ada guiding light mencari informasi. Dimana Darion akan coba untuk maju, ternyata minimize dengan sheriffnya mendapatkan Darion akan cukup mudah. 5 orang sekaligus. Ada di daerah Mount, coba untuk mengamankan satu buah ultimate orb dan coba cari rotasi lagi karena ada dark cover yang akan menutupi pintu tersebut atau gerbang tersebut. Masih bisa rotasi lewat rolling door, cuman dari sini Crazy Guy juga bakal coba untuk kejaga dari arah ceiling tentunya. Karena Crazy Guy udah menyiapkan satu buah barrier orb. Ardu sudah mendengar suara tersebut dan Seekers kali ini akan mencari keberadaan pemain-pemain dari Bleed yang tentunya akan dibantu dengan penghancuran barrier orb. Dan lagi-lagi side C yang tentunya ini akan susah untuk di retake. Masih ada dark cover yang cukup menyeramkan karena kali ini Scary bakal coba untuk bermain di dalam smoke. Masih ada Noswar, ada koneksi di sana. Dragon mendapatkan nap, coba untuk masuk Scary di dalam sana. Gagal untuk mendapatkan refract dan 2 pemain pun langsung di confirm kill bahkan ketiga sebelum dia mati 2 lawan 2 kali ini. 2 pemain ini masih bisa upgrade senjata dan juga tentunya Juicy. Nah, coba untuk menunggu backup juga, tapi ternyata dia tinggal sendirian, sorry. 1 lawan 2 ini sedikit sulit. Apakah bonus round ini akan menjadi milik Bonkers? Dan Bonkers bisa upgrade senjata gratis dan disupport oleh sponsor dari Bleed 3-0. Lotus Bleed memang terlihat sangat goyang kali ini, Son. Ya, ini bukan start yang gemilang ya dari Bleed dan betapa bakal jadi plot twistnya kalau memang Bleed kalah di pertandingan ini. Dan Bleed harus mengandalkan nasib mereka di tangan orang lain. Ya ini sih, ini udah playgroundnya Scary seperti yang lu sering bilang ya. Ya main di dalam smoke, gak di shells, gak di boombot. Posisi ini gak ada flash. Dan untungnya Bonkers masih bisa recover dengan 1 headshot tadi dari Watt. Lihat sekarang Bonkers hat-trick dan terlihat buruk untuk Bleed. Menjadi mengerikan sekali dan Watt udah menangin angle rubble. Scary, ini dia yang gue bilang smoke yang telat, mau nggak mau dia harus ngandelin flash atau mungkin bahkan paranoia. Lihat one way smoke itu jadi nggak ada artinya. Dan dengan demikian 2 smoke dari Scary udah habis. Dan kelihatan plan dari Bonkers adalah untuk mancing 2 smoke ini keluar. Mereka bisa nanam Viper mereka di rolling door. Dan kemungkinan besar ini Viper bakal buka tutup rolling door ini. Bikin pemain-pemain dari Bleed pusing 7 keliling. Sementara pemain-pemain Bonkers yang lain bakal kontak ke arah side C. Dan ini bakal nahan 2 pemain dari arah A side biar nggak rotate. Ardu akan sangat mengandalkan timing apalagi masih ada toxic screen. Dan ternyata bahkan nggak bermainin rolling door-nya. Ardu akan bermain true flank di sini. Walaupun demikian Bonkers tetap bisa mendapatkan side C. Relatif mudah tanpa ancaman berarti. Itu turret kagak ada niatan dihancurin kayaknya. Dan baru sekarang Bonkers kelihatannya baru melakukan spike plan. Ardu berhasil melakukan true flanknya, mampu mendapatkan 1 kill. Lu lagi-lagi 2 kill. Dan Minimize mampu mendapatkan 1 kill ke arah Crazy Guy. 1v4 not looking good for Bleed. Dan bahkan Nev gak berkutik sama sekali. Quadrick untuk Bonkers, start yang gemilang. Dan bukan cuma mereka dapetin 4 round berturut-turut, tapi mereka survive dengan jumlah pemain yang relatif banyak sehingga tabungan mereka enak banget. Dan bagi Bleed untuk menghancurkan tabungan ini mereka butuh nyamain kedudukan 4 round berturut-turut juga. Karena kalau misalkan Bleed menang 1 round, Bonkers masih bisa buy 2 round ke depan. Jadi not looking good for Bleed. Ya, seandainya dari Bleed Esports menang round pun tapi mahal gitu, banyak yang tumbang, ini ekonomi juga bakal sulit untuk terbangun. Dan memang gampang banget dipancing dari dark cover dan Juicy untungnya mendapatkan seorang Minimize through the smoke. Tapi di bagian mid B ternyata Crazy Guy
delete begitu saja. Dark cover lagi-lagi bakal coba untuk menghalangi A-Link dan masih ada vision block di sini. Pensial dibuka dan plating akan dilakukan, tentunya bakal di-deny oleh pemain ini untuk refract dilakukan oleh Lu. Coba untuk di-swing lagi, masih ada satu buah satchel untuk mendelay pergerakan 2 lawan 2 dan Bleed mulai menjawab serangan yang diberikan oleh Bonkers. Cuman dia harus menang round ini karena Juicy pun langsung mendapatkan Ardew. Spike harusnya terjatuh di side dan from the shadow sudah mulai terlihat oleh Lu untuk mendapatkan informasi. Sekarang informasi didapatkan, tinggal menunggu Lu akan melakukan planting kali ini. Dan dia akan coba untuk cut step, dia nggak bakal lari dan Scary sudah menunggu dia di arah belakang dari gravel itu sendiri. Lu pun udah ketahuan dan tinggal ditungguin aja, dan untungnya Bleed masih bisa mengamankan 1 poin ini. Dan kenapa Bleed nggak coba untuk main lebih agresif kayak di pistol round tadi ya, dengan dia senjata yang dia punya. Ya ini mungkin memang baru akan jadi awal kebangkitan dari Bleed. Agresivitas lagi-lagi. Sementara Bonkers, nah seperti yang gue bilang, ekonomi, wah mereka main pakai metal light shield pula. Jadi even worse harusnya untuk Bleed. Ini bakal jadi even worse. Karena Bonkers bisa, dia 4100, dia bisa buy 2 round lagi. Dan ya harus ngejar 4 round berturut-turut. Tapi at least mereka berhasil ngubah 0 itu jadi 1. Dan kembali bermain agresif dari arah B main, lihat. Dan kayaknya mau setup ini ke arah mount. Mungkin akan memanfaatkan paranoia dari Scary dengan pintu yang bisa dibuka oleh Crazy Guy. Dan itu dia, fault line dibuka, di-pick langsung. Scary menjadi second layer yang ternyata nggak nemuin siapapun. Melepas mount sekarang. Dan Juicy, bad position, gak ada backup sama sekali. Dan Liu pure menang aim di posisi tersebut. Nev punya Rolling Thunder, jadi ada chance untuk main post plan. Apalagi Crazy Guy punya Resurrection. Masalahnya mayat yang harus dia rest jauh banget posisinya. Scary udah gak punya paranoia dan Rolling Thunder dari Nev langsung keluar ke arah 3. Masalahnya justru smoke dari Scary membuat Bonkers relatif selamat. Dragon di sisi lain tumbang di tangan Darion. Ini sedang mencoba melakukan lurk tadi. Scary ini bakal menjadi kill yang sangat krusial kalau dia bisa dapetin. Dan itu dia Liu tumbang. Tapi masalahnya Minimize berhasil cross. Crazy Guy mencoba menahan. 2 lawan 3. Crazy Guy tahu dia nggak boleh mati duluan. Dia punya rest. 2 lawan 3. Unggul jumlah pemain. Bahkan bisa unggul lebih jauh lagi. Dan through the smoke dari Crazy Guy connect. 3v1. Watt yang harus melakukan clutch. Sulit sekali harusnya mentok dapetin spike line di sini, kecuali Bleed melakukan kesalahan konyol. Fault line-nya masuk, aftershock bahkan digangguin, di slow orb. Watt harus melakukan clutch of a lifetime untuk memenangkan round ini, dan nampaknya tidak akan terjadi. Bleed berada di jalan yang tepat untuk menghancurkan ekonomi dari Bonkers. Yes, tadi Rolling Thunder cukup mendelay pergerakan dari Bonkers di arah 3, terus Dark Cover nutup juga. Akhirnya dari Bonkers gak berani juga untuk merobos smoke tersebut, dimana satu pemain Lu langsung dihabisin sama Scary. Dan akhirnya pemain dari Bonkers sudah kejebak di arah side. Pemain dari Bleed juga langsung regroup masuk ke arah side A untuk melakukan pendilitan kepada pemain dari Bonkers. 4-2 kali ini. Dan udah ada lockdown sekarang dari Darion. Resurrection masih belum dipakai juga tentunya dari Crazy Guy karena memang tadi terlalu jauh pemainnya. Dan pemain dari Bonkers mungkin bakal melakukan timeout terlebih dahulu dan tetap melakukan hal yang sama ya untuk memancing dark cover omen tersebut. Ya, dimiskinin, paranoianya dipancing keluar, dark covernya dipancing keluar. Masalahnya emang tadi Rolling Thunder sih yang jadi masalah. Mereka sempat selamat dari 3, cuman Scary megang posisi yang krusial banget. Dia bisa dapetin Lu, walaupun emang bisa di-refresh sama Minimize, tapi udah unggul jumlah pemain, unggul utility. Lu lihat aftershock, fault line, semua masih ada. Bahkan masih ada garansi mutu, masih ada resurrection. Jadi menang dari segi ultimate. Bonkers langsung early tactical timeout. Lumayan early sebenarnya, mengingat mereka tadi kalah di round barusan karena kalah ultimate. Dan kelihatannya mereka pengen memanfaatkan sekarang ultimate yang mereka punya untuk mengatasi Bleed. Biar ekonomi dari Bleed nggak bisa dibangun dengan enak. Biar Juicy nggak bisa beli operator, nggak menyulitkan hidup mereka lah. Ada lockdown dan satu orb lagi, Minimize punya Seekers. Jadi mungkin mereka bakal coba ngamanin orb ini dulu. Mungkin bisa ke arah Erable atau bahkan B sebenarnya. Dan Bleed pengen nge-counter B main control ini biar orbnya nggak bisa diambil. Makanya mereka investasi 2 pemain. Dan benar aja orb dari arah E main yang bakal diambil. Seekers dibuka. Dan lockdown
Dan biasanya lumayan imba untuk dipakai ke arah side A. I've got your trail. False plan. Misalnya emang Darion punya lockdown juga. Di belakang, mampu mendapatkan 1 kill. Juicy. Lini pertama ini Seekers out dan udah ke spot 2 pemain dari arah flank. Ardu menjaga di unorthodox position. Dan Resurrection dikeluarkan dan Ardu gagal memenangkan duel. Kembali kalah jumlah pemain 3 lawan 5 sekarang. Spike terus berdetik jadi Lead berpacu dengan waktu dan ini posisi lockdown imba banget. Itu gak bisa diapa-apain. Ini udah praktis sekali. Hah? Apalagi berapa kali aku nih keluar masuk anaknya aku buka lawang tutup lawang naik baju naik keluar ya terbang tinggi mati besar dia mungkin dia salah berarti bapak ada peluang apa peluang ini namanya jadi apa nih Ini bisa
Parkir pulang. Kalah roundnya dari Bonkers. Gak bisa diapa-apain, lu harus rotate jauh banget buat ngancurin lockdown itu. Dan bener aja Scary akan mampu mendapatkan kill terakhir. Round demi round, Bleed mendapatkan angka 3, 4, dan 1 round lagi mereka akan ngancurin ekonomi dari Bonkers. Yes, tadi resurrection juga dipakai, akhirnya mereka menang personil lagi. Dan sayangnya tadi dari Ardu gagal mendapatkan Juicy, dibanting itu crosshair ke sebelah kiri. Dan lockdownnya benar-benar mengusir pemain dari Bonkers untuk keluar semua dari arah side. Bahkan cuma nyisain 32 HP aja, cuman Juicy aimnya lebih sakit. Dan sayangnya lu juga ada di belakang, dia ada di Heaven tadi, harus dari backside. Dan gak bisa nge-backup teman-temannya yang lagi kesulitan untuk melawan tim Bleed yang masuk secara bersamaan. Dan kali ini masih ada Guiding Light, membutuhkan Darion sedikit aja, dimana Crazy Guy bakal coba untuk maju dan mencari pemain dari Bonkers mungkin yang terlihat, namun tidak ada informasi untuk saat ini. Bonkers bakal coba untuk langsung menuju ke arah side, dan juga Showstopper langsung dipakai bersama Viper Speed tentunya. Lu maju lebih jauh lagi, dan sayangnya Crazy Guy ternyata bisa mendapatkan kill. Galon yang gak ketembak kali Showstoppernya. Darion mencoba untuk bermain di dalam Viper Speed, dan masih ada lockdown juga di Killjoy, tersisa 1 HP. Hardu berhasil ditumbangkan dan Viper Speed ini turun, tinggal 2 pemain. Sayang sekali, dan Killjoy dari lockdown pun berhasil dihancurkan. Entah kenapa Bonkers kali ini kalah round lagi menjadi 4-sama. Bleed berhasil menyamakan kedudukan dan ekonomi mereka mulai terbangun, Son. Mereka pakai 3 ultimate dan entah gimana caranya mereka masih kalah di round tadi. Viper Speed udah dibuka, sayangnya terkena through the smoke dari Scary, dan lockdown pun gak bisa dijaga tentunya karena di posisi itu bisa di spam. Lockdown dari arah 3 gue yakin. Jadi itu bisa di spam kayaknya di aftershock, di spam. Jadinya bisa dihancurin dengan relatif mudah. Bahkan tadi berhasil ditembus kayaknya. Sayang banget. 3 ultimate. Itu harusnya gak kejadian. Showstoppernya gak connect dari lu, di headshot langsung dari Crazy Guy, dan bener aja 4-sama. Ini momen bagi Bleed untuk merusak segalanya bagi Bonkers. Karena ada barrier orb, Juicy bermain di atas barrier orb tersebut, mencoba untuk mendapatkan pick dengan senjata yang baru aja gue bilang gak boleh dikasih dengan enak ke tangan seorang Jet di map Lotus. Sebabnya economical control sangat penting untuk Bonkers, apalagi mereka bermain di attacker. Ardu tempo yang relatif lambat sekarang, dan sebenarnya Bonkers sudah conditioning, mereka ngehit terus ke arah side A cepet terus. Dan kelihatan Bleed udah mulai merespon dengan wall dan juga operator yang ditaruh di A. Lihat bridge-nya bahkan standby di defender spawn. Ya, dia bisa cepat rotate ke arah side A, dan one way smoke yang tepat waktu banget dari Scary. Dipindah, ini respon yang bagus banget dari Bleed sebenarnya. Dipindah ke C si Scary, ditukar permainannya, dan Crazy Guy terpancing buat rotate. Tapi harusnya ini nggak masalah karena masih ada Juicy dengan operator yang standby dari arah stair. Toxic screen mendeny vision dari Juicy. Sekarang dia nggak tahu sama sekali apa yang menanti di balik toxic screen ini. Tapi begitu pula Bonkers nggak tahu apa yang menanti di balik smoke ini. Juicy di-deny habis-habisan, nggak dikasih main sama sekali. Gak ada ultimate yang bisa mempermudah retake dari Bleed, dan Spike kembali dibawa ke arah side A. Di plan pula, ini akan menjadi 5v5 retake. From the Shadows dibuka oleh Scary. Coba untuk menggali informasi, gak menemukan apapun. Ardu tersmoke, Spike terus berdetik relatif lambat dari Bleed, dan baru aja ngocor masuk ke dalam side. Ada slow orb untuk menahan, dan aftershock di combo, dikunci dari arah 3. Itu artinya, through the smoke dari Juicy connect. Ini harus ada yang make a play dari Bonkers. Dan Liu ketahan dari smoke, dan bener aja Watt akan mampu mendapatkan double kill. Liu menunggu dengan sabar smoke tersebut, dan Scary lari terbirit-birit. Bleed gagal menghancurkan ekonomi dari Bonkers yang udah ada di depan mata. Dan akibatnya Bonkers kembali unggul atas Bleed. Walaupun demikian, Bleed masih punya ekonomi untuk setidaknya mengejar ketertinggalan ini.
Ya tadi padahal pas ada through the smoke dengan operator, gue pikir itu udah bakal jadi milik Bleed lagi. Cuman keunggulan dari Bonkers dengan 2 smokers, ada toxic screen terus dark cover itu langsung deny pergerakan dari Juicy dengan operatornya sama sekali nggak dapet tadi. Pemain dari Bonkers berhasil nge-cross dan masuk ke arah side. Tapi itu tadi aftershock mungkin ngegeser sedikit pemain dan akhirnya dia coba nebak through the smoke dan kali ini Juicy bakal coba untuk bermain lagi di arah Rubble. Crazy Guy memberikan delay sedikit, hentakan kaki dari Bonkers mulai coba untuk dihentikan. Dan sebuah barrier orb kali ini memang gampang banget untuk dihancurkan. Dan ternyata kali ini ada Dragon yang mencoba untuk bermain nakal dan menculik satu pemain daerah Habi, Scary dan juga Darion. Untuk memiliki 2 orang di sana. Ada Paranoia keluar, 1 orang didapatkan dan langsung satu step untuk melarikan diri. Ini udah cuan untuk Bleed setidaknya. Mengurangi power dari Bonkers untuk masuk karena tidak ada initiator untuk nge-flash. Masih ada 2 smoker ini, yang dimana pemain dari Bleed, dari Juicy sendiri bakal coba untuk bermain di depan. Dirabot dan ternyata Lu untungnya masih bisa mendapatkan kill. Dia mencoba untuk bergeser dan masuk langsung ke arah side A karena side A-nya kosong kali ini. Dan Bleed dipaksa untuk melakukan retake kembali. Sedangkan dari Itop, Nep coba untuk turun ke arah drop. Tidak ada utility, ada yang lagi coba untuk dia lompat-lompat. Dan masih ada dark cover, coba untuk ke swing. Nep mendapatkan seorang Ardu, belum ada second refract. Dan juga masih ada 2 kill didapatkan. Tinggal Lu sendirian, dimana Lu pun gak bisa menahan. Karena lagi-lagi Lu mencoba untuk bergeser dan motong lewat A-top. Tapi pemain dari Bleed semuanya udah ada di arah side. Wah itu ter-out aim tadi. Watt udah shrouded step, dia udah ngebamboozled pemain dari Bleed. Nef udah meleng kemana-mana. Masih bisa menangin duelnya, padahal Juicy udah tumbang dan ini sih Nef bisa dapetin Ardu. Itu kuncinya, padahal Ardu udah tahu di situ ada pemain dan itu udah saling jaga badan. Tapi lagi-lagi Ardu tembakan yang nggak connect dan masih belum kelihatan emang pemain ini dari segi frag. Impact yang dia berikan begitu rendah. 5-5 sekarang, Bonkers kembali diimbangi. Gue berasa ini pertandingan ini setiap round by round. Jarang banget ada yang eco karena dua-duanya main pakai light shield. Sehingga selalu ada ekonomi dan Juicy kembali kalah duel dari Lu. Tapi refrag cepat. Gue yakin ini Bonkers punya first skill yang tinggi. Tapi begitu pula Bleed. Tapi masalahnya second frag yang gak kalah cepet. Itu membuat pertandingan jadi 4 lawan 4. Ini udah kayak gak 5 lawan 5 ini pertandingannya. 4 lawan 4. Terus full buy terus, ini jadi TDM nih lama-lama nih. Crazy Guy, Odin, spam, coba peruntungannya. Main kill deh. Aduh. Dan Nef lagi mendapatkan Dragon. Tapi selalu keunggulan pemain itu nggak bisa bertahan lama dan entah dari mana Scary bisa mendapatkan triple kill. Flank masuk. Awareness dari Bonkers membuat mereka runtuh di round ke-11. Wah ini padahal awalnya Bonkers bisa 4-0 loh. Tiba-tiba dibalikin. Tadi Odin juga bener-bener kayak bikin pemain dari Bonkers gerakan jadi pelan banget. Akhirnya flanknya udah nyampe duluan. Dan Scary datang dari arah belakang dan dapetin kill-kill bisa dibilang gratis mungkin. Karena pemain dari Bonkers gak siap atas kedatangan dari Scary. Dan juga tadi Juicy yang bermain di tempat yang sama. Ini bedanya cuma ada Nef doang yang jadi second layernya. Kira nggak mati sia-sia dari seorang Juicy. Dan sekarang kita bakal masuk ke akhir round dari first half nampaknya, dimana side C yang bakal di-attempt. Ini Mice coba untuk masuk, Snakebite akan mengusir pemain yang di arah side, cuman Scary sudah memasang smoke tersebut, dimana Darion bakal coba untuk maju. Ini sebuah permainan yang berbeda mungkin dari Bleed, karena Darion mendapatkan seorang Dragon, yang keduanya gagal dapatkan, namun Minimize sudah mengunci bagian belakang, dan City pun bakal diambil, sedangkan Bleed akan coba untuk bermain sama. Rolling Thunder udah keluar dan bakal coba untuk dihajar, tapi Nep dapetin Ardu kali ini. Minimize bermain dari Waterfall, masih ada Juicy tentunya, satu pemain tersisa itu What? Hanya dengan sebuah Sheriff. Harusnya ini gak akan bisa dimenangkan oleh Watt. Tinggal menunggu keajaiban tentunya. Karena dia nge-swing pasti bakal dijagain lagi. Bahkan dengan fault line, respect sedikit, bahkan dikasih resurrection. 5 lawan 1 Watt akan dikejar-kejar atau main disiplin, bahkan di lockdown. Karena memang ini last round before switch. Watt dibikin pusing sendiri karena ini emang udah nggak mungkin round milik Bonkers, jadinya 7-5 berarti. Yang dimana round tadi awalnya dimenangkan jadi mengingatkan gue pertandingan pertama Bonkers lawan Scars, dimana Bonkers unggul duluan tapi mereka dibalikin
Karena Blitz punya setup yang rapi, Watt masih bisa dapetin 1 kill. Tapi nggak masalah karena 75 sudah dikonfirm untuk Blitz kali ini. Ya ini Bonkers terlalu one dimensional. Mereka cuma ngehit A terus-terusan. Conditioning mereka udah gagal dan gue sadar banget ini 3 round terakhir Blitz udah tahu gimana caranya nge-counter Bonkers. Mereka berani banget main agresif dan udah no respect sama default mereka yang lagi-lagi menurut gue sangat lemah dari Bonkers. Ya, dan kita bakal masuk ke second half yang dimana tadi pistol round pertama dimenangkan oleh Bonkers. Tapi menurut lu gimana, Don? Wah, gokil sih. Ini dia ya tadi quality yang sedari tadi awal pertandingan atau opening match kali ini kita sebut-sebut terus-terusan yang bisa dipertontonkan oleh Blitz sendiri. Dan ini ada satu fun fact juga ya ternyata yang bisa kalian baca di pojok kiri bawah yang datang dari pemain-pemain Blitz sendiri. Walaupun tadi mereka sempat kehilangan 4 angka berturut-turut, tapi round kelima lah yang memang kayak menjadi round yang snowballing untuk mereka sendiri, dan apalagi dari pemain-pemain tim Blitz-nya ini sendiri, dan terutama adalah Scary ini nyalanya tepat waktu banget sehingga mereka bisa untuk mengamankan ronde mereka yang berada di defender side ini dengan efektif dan juga efisien lagi. Dan sesaat lagi PR untuk Bonkers nih, bagaimana mereka bisa membungkam kekuatan dari Blitz di map pilihan mereka sendiri supaya mereka bisa at least nantinya menahan ke map yang ketiga, karena perlu diingat juga nanti map yang kedua kita bakalan bermain di map pilihan dari Blitz ini sendiri. So, kita bakalan langsung aja melihat second half. Blitz akan bermain di attacker side, jadi silahkan para caster. Ya, gue pengen ngebahas tadi data statistik yang gila banget dari seorang Juicy. 168 kill. Enggak, dia selalu ngekill di 168 round dari 187 round yang dia mainkan. Berarti dia cuman nggak ngekill 19 round. Gila nggak sih itu, men? Ada 187 round yang dia udah mainkan. Di 168 round, di tiap 168 round itu dia minimal ngekill 1. Itu statistik yang gila banget, dan dia ngetop first kill dengan 32 first kill, dan kayaknya tadi nambah karena jadi 33 karena dia baru aja dapetin first kill tadi untuk Blitz. Berpertandingan menjadi 4 lawan 5 tadi. Walaupun demikian Dragon bisa nge-refrag dan Juicy lagi-lagi headshot. Connect karena Dragon 4 lawan 3 di follow oleh Darion. Bonkers dalam masalah 4 lawan 2. Minimize dan Watt tersisa. Apa yang bisa mereka lakukan? Juicy kembali menebar teror. Nggak bisa sih, harus susah banget. Gue nggak ngeliat Blitz melakukan kesalahan konyol. Post plan mereka udah rapi 3 di 3. Ya ampun, Juicy! This guy is an absolute mad lad. Quad kill! Man, this guy is the real Grim Reaper. Baru itu dibahas Wilson tadi, Grim Reaper langsung dapetin first killnya di arah side sih itu dia. Dan dia dapetin quad kill di sini, dan tadi semuanya ya, 4-4-nya. Enggak, logikanya tuh lu main 187 round. Lu ngekill, tadi jadi 188, lu ngekill di 170 round. Berarti tembakan lu miss tuh cuma 18 kali, men. Gimana caranya? Pantesan dia tuh pede banget buat main di depan banget gitu, karena dia pede sama aimnya yang selalu memenangkan duel-duel tersebut gitu. Dan kali ini harusnya Bonkers sulit banget untuk mendapatkan round ini karena memang mereka cuma pakai klasik. Tidak ada percobaan untuk force ataupun beli sheriff. Lagi-lagi set C coba untuk dipancing terlebih dahulu, dimana Juicy perlahan-lahan masih respect dengan klasik karena right clicknya akan membunuh dia secara cepat. Namun dari Juicy sudah punya vandal karena dia punya quad kill tadi dari round sebelumnya, dan coba untuk masuk ke arah side dan membuat space untuk teman-temannya. Ada wall boost di sana pakai, tapi ternyata dari Ardu pun masih bisa mendapatkan 2 kill as carry, namun masih bisa di refrag. Juicy dan Nep mendapatkan 2 kill juga. 2 lawan 2. Nep sudah hilang setengah darah. Akan coba untuk retake harusnya, dan spike akan diberikan untuk di planting oleh tim Blitz. Cuman hanya punya 2 klasik, bahkan ada fault line dan belum di plan. Coba untuk dipotong dulu main dari Bonkers, dipancing, dan Juicy sudah bersiap untuk mendapatkan player tersebut. Misalkan Dragon dengan turretnya, coba untuk masuk, tapi ternyata Juicy mendapatkan kill yang sangat banyak juga di round kali ini, Son. Kena tangan. Ini orang bahaya banget kalau udah dikasih momentum. Dia udah total 8 kill di 2 round, 4 kill 2 kali.
Arju mencoba untuk memberikan damage, tapi kalau masih ada Juicy, lihat, Valorant gampang banget di tangan dia. Minimal di 2 round inilah kelihatan gampang banget lah dia mainin. Gak boleh dikasih space sama sekali, gak boleh dikasih makan sama sekali. Scary dan Juicy, 2 pemain yang fans Bleed pengen lihat ada di atas. Kali ini ada di atas dari segi killboard untuk Bleed. Bunkers dalam masalah di map pick mereka sendiri, tertinggal 4 angka. Dan kabar gembira tentunya for the boys from the down under. Sekarang ini ronde wajib menang. Kalau kalah di sini gak menutup kemungkinan Bleed bisa nge-secure match point lebih awal. Juicy ronde ketiga udah punya Bladestorm. Ya dengan 8 kill gimana lu gak punya Bladestorm. Dan Bunkers nggak connect. Ya ampun, Juicy dari Trailblazer membuahkan kill. Ada guiding light ngedash di depan mata dia. What? Dimana logik dari gerakan yang dia lakukan, man? What bisa memberikan damage memang, tapi Spike bisa di-plan harusnya oleh Bleed. Control side sudah di-take over oleh Bleed. Tersisa Ardiu dan Liu. Coba untuk menyelamatkan segalanya. Make it just Liu. Dan langsung di double swing. Betapa solidnya Bleed, betapa rapinya mereka. Dan Bunkers gagal memenangkan bonus round, membuat mereka tertinggal semakin jauh. Juicy pengen ngindarin Trailblazer, justru nge-kill. Suek banget gak sih itu orang yang lagi damai-damai jaga crossfire, kayak ya oke lah dia ngumpet, dia kabur, malah mati. Bahkan malah tadi pas dia mau right click, Bladestorm juga hampir kena tuh karena minimize walaupun dia lagi buta ya. Hampir itu kalau ini nih tadi masuk dia right click, untungnya nggak kena tuh. Kalau misalkan kena lebih why lagi tuh, lebih kaget lagi gua. Cuman di sini Bunkers yang roundnya dimana harusnya menang, mereka kalah, tertinggal semakin jauh. Kita masuk ke round 16 tapi harusnya ini bakal ada timeout untuk Bunkers. Keputusan mereka apakah bakal force untuk mendinai 11 poin untuk Bleed atau kita lanjut untuk menangin round lebih banyak lagi dari tim Bunkers, karena ekonomi mereka sudah hancur terbilang, karena harusnya tadi di pistol round juga Bunkers yang menangin round ya. Bleed semakin jauh dan semakin meyakinkan mereka main di Lotus, apalagi nanti main di Pearl. Gue nggak tahu Bunkers punya strategi apa untuk melawan Bleed saat di Pearl itu, yang dimana itu adalah map terkuat yang bisa dibilang dari Bleed. Baru kalah sekali berarti lawan Scars kemarin. Sisanya mereka menang di arah Pearl-nya. Jadi gue penasaran nanti di Pearl akan gimana. Cuman Lotus belum selesai, 10-5 skor sementara. Dan apakah yang akan diberikan oleh seorang coach saat kejadian ini terjadi? 10-5. Dan kita masuk ke round 16 kali ini. Vandal melawan Stinker dan juga Sheriff. Harusnya dari Bunkers akan coba untuk bermain close combat dan menjaga dekat, tapi sulit karena Juicy kali ini yang masuk ke round-round late game sudah sangat panas. Diberikan momentumnya oleh Bunkers. Orb bakal coba diamankan terlebih dahulu karena Nep sebentar lagi akan punya rolling thunder. Dan kalau misalkan mereka bakal bergeser ke arah side A atau mungkin side B, ngamanin Orb lagi, dia udah punya rolling thundernya. Ardu hanya bisa menjaga di dalam. Dan kayaknya dari Bleed udah sadar akan ada eco yang dilakukan oleh Bunkers. Juicy bakal membuat space lagi dengan Cloudburst juga dash in, terkena damage pensial. Minimize dapetin 2 kill, entah gimana caranya. Waterfall coba tuh through the smoke, dimana Darion pun mendapatkan kill di sana. Juicy mengamankan Lu, 3 lawan 3. Backup terlalu lama dari Bunkers dan Regan masih bisa mendapatkan SK planting, masih belum bisa dilakukan. Apakah Thrifty akan didapatkan oleh Bunkers? 4 HP tersisa. Ada jiggle-jiggle yang sangat baik di Waterfall, ternyata masih ada second layer. What? Thrifty untuk Bunkers. Akhirnya itu ada respon cepat dilakukan oleh Bunkers yang gak dikasih plan dengan enak. Dan ini minimize gak dicek, dia make a play basically walaupun sempat kepencet pisaunya. Tapi ya ini kena Thrifty basically, just Thrifty stuff. Tiba-tiba tembakan Bunkers kena semua. Relatif unlucky sebenarnya untuk Bleed, kecolongan di round tadi. Namun apakah Bunkers bisa mempertahankan itu? Ternyata Bunkers udah mulai agresif. Gue baru mau bilang, kayaknya mereka harus berani fight. Mereka yang berani bawa war-nya, dan itu dia kelihatannya mulai berhasil. Karena kalau mereka ngasih space terus-terusan, Juicy yang bakal ngacak-ngacak, dan tiba-tiba tersisa Nev. 1v2.
respon yang gue suka dari Bonkers. Karena kelihatan di beberapa round dimana mereka kalah di awal second half, mereka cuma nahan di belakang side, nungguin Juicy datang, nungguin utility dari Bleed, dan kelihatan mereka nggak cukup cepat responnya untuk bermain dengan style seperti itu. Sekarang mereka yang bawa bolanya, manfaatin toxic screen yang mereka punya, keluar dari toxic screen, flash, mereka yang make a play. Ya, di Nev punya rolling, ya ini Nev punya rolling thunder, jadi Bonkers juga harus hati-hati karena kalau misalkan satu pemain ini keculik, rolling thunder ini efeknya bakal ke amplify. Masih ada aftershock, masih ada fortline, masih ada flash pula. Dan pilihan yang menarik untuk ke arah side B, dia pengen nge-isolate angle yang harus dia jaga nampaknya. 30 seconds left. Side C. Dan pilihan banyak banget bagi Nev sekarang. Apa yang akan dia lakukan? Plant dari arah B side. Dan harusnya step udah kedengeran. Oh, Nev bisa muter karena ada step yang dia dengar tadi. Dan akibatnya aku nggak tahu. Spot, oh, Arview miss. Oh no, this is not good. Rolling thunder yang terlalu early menurut gua karena masih belum ada tap. Nev masih punya shock dan langsung dibuka. Muter kembali dari Nev, membuat Watt gak tahu mana yang harus dia lihat. Dia cuma nge-tap. Dan Nev kayaknya sadar kalau ini cuma tap. Watt udah ngebaca pergerakannya, tapi Nev gagal memanfaatkan situasi. Dia takut itu di stick defuse dan Watt masih bisa recover. Hampir aja jadi mimpi buruk tadi. Yes, 10-7. Tadi emang rolling thundernya terlalu early bisa dibilang, belum ada tap. Iya, early banget. Tapi kayak takut karena bakal ada langsung di swing refract gitu kan. Terus tadi tinggal 46 HP kalau nggak salah karena tembak badan, berarti 40 damage, sisain 6 HP buat Nep, dan Nep pakai aftershock buat ngedelay atau ngedinai pemain ini ngelakuin diffuse dari Watt, tapi dia udah masuk ke arah B-top. Tapi diketahui juga tentunya lewat. Kali ini masuk ke arah round 18. Bonkers mulai menjawab serangan yang diberikan oleh Bleed. Side B yang akan di-attempt kali ini dan diberikan gratis karena side A dan juga C-nya kemungkinan akan dimainkan agresif lagi oleh Bonkers. Nano Swarm masuk ke arah B. Top, masih ada wall juga dari S-Carry yang dia sudah melakukan planting kali ini dan retake harus dilakukan. Masih ada lockdown dari Killjoy. Lu akan membuka, dibalas lockdown pula oleh seorang Darion kali ini, mengusir pemain dari Bleed untuk keluar sementara. Cuman kayaknya nggak ada yang kedetain. Dua bahkan ternyata yang kedetain dari pemain Bleed yang masih bisa di backup. Ada pemain dari arah Mount diputar dulu rolling door-nya untuk membuat kepikiran. Dan ternyata ada Bumbot dan juga Seekers yang akan mencari keberadaan pemain dari Bleed. Dua orang, Juicy mendapatkan 2 kill. Hampir saja yang ketiga. Masih ada Minimize mencoba untuk nge-backup dan mengasih backup fire ke arah teman-teman dari Bonkers. Tapi di stick diffuse, Bonkers mendapatkan poin ke-8 kali ini. Wah, mereka gagal mempertahankan keunggulan pemain yang mereka punya. Scary udah dapetin double kill tapi Minimize step up, membalas juga dengan double kill. In-game leader dari Bonkers. Top fragging sementara untuk tim dari Ozzy ini. Seekersnya ganggu banget. Minimize. Wah, nge-pick satu persatu. Kelihatan chaos banget. Bleed, menurut gue blunder di round tadi. Semuanya nge-pick satu-satu. Semuanya nggak tahu harus ngeliat ke arah mana. Dan ya tactical timeout basically harus di-call oleh Bleed. Karena kelihatannya Bonkers udah mulai tahu gimana cara mengatasi permainan Bleed. Gimana caranya bisa ngatasin Juicy. Agresivitas dari Bonkers kelihatan efektif banget. Mereka kalang kabut. Nggak punya bahkan nggak bisa dapetin danger zone yang mereka pengen buat nganter Juicy ini masuk, sehingga ya post plan mereka agak jauh ke belakang. Mereka nggak bisa expand, mereka nggak bisa manfaatin map atau site yang begitu luas dan begitu banyak choke point sebenarnya. Jadi mereka cuma terisolate ke satu choke point doang. Dan harusnya Bleed bisa ngerespon ini sekarang, mungkin bisa bermain default terlebih dahulu, menunggu pemain-pemain Bonkers ini keluar, ngerespon agresivitas Bonkers. Ketika utility itu keluar, mungkin toxic screen dan flash keluar, baru utility dari Bleed bisa dikeluarin. Jadi saling counter util. Mereka coba ajak main di danger zone yang emang dari tadi selalu Bonkers mainkan.
Jadi default kelihatannya menarik banget karena Bonkers sudah mulai kelewat agresif dan udah mulai mendapatkan kepercayaan diri mereka sendiri. Kali ini kita masuk ke round 19 kembali dengan light shield yang dibeli oleh tim Bleed. 2 poin lagi akan kekejar. Namun dari Bleed akan coba mengamankan ultimate orb terlebih dahulu. Ada 2 orang di sini dari Bonkers, Dragon dan juga Ardu yang akan menahan pergerakan dari Bleed. Dimana masih ada Poison Cloud seharusnya, Swarm dan turret yang sudah dihancurkan oleh Juicy, dan Dragon posisinya dari Waterfall langsung mendapatkan seorang Juicy kali ini. Pemain yang selalu membuat space untuk Bleed. Namun dari Bonkers, Watt sudah maju ke arah Rebels, tidak akan memberikan ruang gerak untuk Bleed yang sering dapat side secara gratis. Lagi-lagi ultimate orb untuk menghidupkan kembali kawan. Resurrection ready kali ini, Minimize masih menjaga di dalam dan Bonkers tidak mencoba untuk memotong ataupun flank. Mereka coba untuk defense aja di dalam side. Ada alarm bot harusnya di sekitar side B yang masih dijaga oleh Killjoy dan Minimize yang berada di A-Link. Tentunya masih bisa survive lebih lama. From the Shadow sudah aktif, namun Juicy mati di side C. Jadi Resurrection bisa dimaksimalkan di sini. Namun masih ada Poison Cloud yang diaktifkan. Dan Bonkers nampaknya sadar dan akan hadir untuk menerima kedatangan pemain dari Bleed yang sudah mulai masuk ke arah side. Paranoia dikeluarkan, Dragon terkena buta. Dan 10 detik tersisa masih bisa melakukan planting tentunya, di mana Nep mendapatkan Dragon. Planting berhasil dimaksimalkan dan Lu dan Arti menukar trading kill demi kill untuk tim Bleed. Minimize dari Waterfall masih belum bisa di-deny. Tinggal seorang Crazy Guy sendirian. Apa yang bisa dia lakukan? 3 lawan 1 langsung di swing. 10-9. Diamankan oleh Bonkers. Apa yang terjadi oleh Bleed kali ini? Team Ace. Bonkers sebenarnya udah bad call tadi dengan mereka masih main dari arah B, dari arah side A. Sebenarnya ketika orb itu udah diambil sama Bleed dan mereka denger itu, mereka udah bisa confirm itu udah pasti main C karena lagi-lagi punya resurrection itu. Cuman Bonkers, absolute Bonkers, mereka retake-nya cepet banget, nggak ngasih post plan lagi-lagi buat Bleed. Karena Bleed selalu ngandelin slow orb itu buat memperlambat. Jadi sebelum slow orb itu sempat dilempar, mereka udah masuk duluan. Biar mereka nggak kedinai sama slow orb ini, nggak kedinai sama wall yang emang udah dipakai sama Crazy Guy di awal sih. Cuman kelihatan kenulify banget ini. Bonkers bener-bener main cepet. Dan Bleed udah mulai kesetir, mereka udah mulai linglung sekarang. Karena post plan mereka dari tadi nggak ada yang berhasil. Mereka bisa nge-strike plan, tapi mereka nggak bisa mempertahankannya. Sekarang dibalas cepat lagi sama Bleed. Coba untuk bermain dengan tempo yang lebih agresif lagi dibandingkan ronde-ronde sebelumnya. Bonkers langsung siap-siap ke arah side C dan selalu rule of thumb, kalau lu ngebiarin musuh lu ngeplan ke arah side C dan lu kasih dengan relatif gratis, itu bakal jadi mimpi buruk. Dan Nef masih dapetin Dragon. 5 sekarang masih ada Viper Speed dari Ardu. Showstopper, connect 2 pemain. Bleed tumbang tapi masih ada Juicy dengan Bloodstorm. Viper Speed dibuka oleh Ardu dan Crazy Guy mengambil chance-nya. Sayangnya chance tidak datang ke dirinya. Scary mampu mendapatkan headshot, connect through the smoke. Tapi Ardu dengan Odinnya membuat pertandingan menjadi 10 sama. Bleed berhasil diimbangi. Bonkers semenjak tactical timeout yang mereka call, Bleed gagal memenangkan 1 round sama sekali. Ini ultimate-nya benar-benar nggak di... simpen-simpen, langsung dipakai Seekers, Viper Speed, dan Minimize beberapa kali Viper Speednya kayak ready mulu. Dan tadi sebenarnya Nep udah dapetin kill karena Waterfall, mereka udah ngasih sebuah kill, tapi dari Showstoppernya tadi dapetin 2 yang ngebuat dari Bonkers akhirnya unggul dari segi pemain. Dan kali ini masuk ke round 21, masih bisa beli senjata dari Bleed karena mereka selalu light shield dan masih belum kalah jauh tadi. Sekarang 10 sama. Ada Rolling Thunder dari Nep. Guiding Light sudah keluar mengusir seorang Minimize. Dan Juicy tidak bermain agresif lagi karena sudah tahu Bonkers dia punya body system sangat baik. Punya layer bagi layer, dari belakangnya selalu memberikan second frag yang membuat Bleed malah jadi rugi trade.
Dan kali ini Bleed bakal coba melempar slow orb ke arah Ailing. Ditutup dengan sebuah wall. Udah pasti ini bakal ke arah side A. Dragon bakal coba untuk memanggil kawan-kawannya. Turun ke arah drop bukan hal yang baik karena masih ada aftershock juga dari Nep. Mungkin ini bisa main post plan dengan Rolling Thunder yang udah dikeluarin secara cepat oleh Bleed hanya untuk reposition. Yusi mau main di drop tapi dia agak galau karena masih ada line up tentunya Snakebite yang akan mengusir dia. Akhirnya memilih untuk bermain dari arah bawah side dan kena sebuah guiding light. Dia buta gak ngeliat pemain dari Bonkers. Untungnya masih ada Nep mendapatkan 2 kill dan Crazy Guy mendapatkan Watt. Dragon turun dari drop mendapatkan 1 kill lagi. Tapi ternyata Juicy posisinya gak terinspect oleh pemain dari Bleed. Bonkers masuk gua dan akhirnya Bleed bisa memecahkan poin ke angka 11 kali ini, Son. Wah, itu kill dari Nef krusial banget sih. Waktu minimize keluar pakai flashnya. Sayangnya Nef gak buta. Ini krusial banget sih. Itu krusial. 2 kill dari Nef. Basically udah menangin round tadi buat Bleed. Karena posisi yang dia isi, dapetin kill ke orang yang kemungkinan besar bisa aja ngebongkar site buat Bonkers tadi. Karena posisinya si Juicy udah keskakmat banget. Dia udah buta total. 11-10. Ardiu masalahnya flashnya tadi minimal sebenarnya udah kena. Dan harusnya Ardiu tahu di situ ada orang. Sayangnya gagal ngerespon lagi-lagi. Dan ekonomi kedua tim sama kuat. Bedanya kalau Bonkers kalah di sini mungkin mereka masih bisa buy next round. Tapi light shield dan mungkin ada beberapa utility yang mereka nggak bisa invest. 11-10 match point di depan mata untuk Bleed. Dan Bonkers kembali agresif dari arah Rubble. Ultimate untuk bermain ke arah side B nggak relatif lengkap ya untuk Bleed sebenarnya. Mereka agak gambling kalau mereka mau main ke arah side ini. Nah, tentunya Bonkers juga nggak punya apapun untuk mempertahankan side ini. Double smoke dari Scary mengisolate di side. Side akan bisa di-plant tapi Paintials dari Liu akan memberikan damage yang lumayan dalam ke arah Nef. Masih bisa di-heal. Ada contact fault line. Dan itu dia Darion. Kirim maju ke depan. Flash. Tepat sasaran buta total. Masih bisa di-dodge. Darion mengambil map control. Dragon di sisi lain mampu mendapatkan Nef. Darion missing the shot. Dan minimize double kill. Lagi-lagi memberikan damage untuk Bonkers. Bleed. 2 lawan 4 Juicy. Gak ke spot. Dan dalam satu kedipan mata minimize tersisa sendirian. Dia nggak tahu dia harus ngelihat ke arah mana. Dan match point berhasil dikantongi oleh Bleed pada akhirnya. Setelah mampu diimbangi oleh Bonkers, Bleed merespon dan match point mereka kantongi terlebih dahulu. Ya, round yang seharusnya mungkin tadi bisa dimenangkan oleh Bonkers. Cuman posisi Juicy di arah B-top gak ketahuan tadi mungkin pergerakannya. Dan dari Bonkers juga gak ada yang decide karena tadi juga ada aftershock masuk ke arah Ailing. Terus dari Darion juga ngejagain meskipun dia kalah duel di sana karena 2 orang juga. Cuman Crazy kayak udah jaga rolling door. Beberapa kali memang Vipernya selalu lewat side C dan juga menggunakan rolling door. Dan untungnya tadi nggak nembak untuk tembakan pertama pas pemain yang gerak nggak kelihatan kepalanya. Dan kali ini side C dari round 23 apakah bakal ditutup oleh pemain dari Bleed? Cuman beberapa kali side C-nya agak sulit untuk masuk. Ya meskipun bisa untuk nge-planting, cuma main Bonkers cepet banget buat melakukan regroup. Terlihat 2 pemain juga ada di side B, jadi cepet banget untuk masuk dan menyeberang nge-cross ke arah side ini. Bisa ada Snakebite dan ada lockdown dari Dragon yang bisa digunakan. Kalau misalkan seandainya side akan diberikan gratis, bisa diusir dengan lockdown untuk melakukan pengambilan spike atau diffusing. Dan kali ini side B-nya mencoba untuk membuang utility dulu dari pemain Bonkers. Bleed mencoba untuk bergeser lagi dan rotasi menuju ke side A. Dari Watt yang tadinya sudah berada di Rubble mencoba untuk mundur. Karena belum ada informasi lagi keberadaan pemain dari Bleed kali ini. Namun nampaknya side B akan sedikit menggiurkan untuk di-attempt. Karena dari Raze, Lu sudah bergeser ke arah side C. Ada minimize dari B-top, bakal memberikan informasi pemain dari Bleed sudah mulai masuk. Dan cover sudah menutupi dan memberikan tapi sayangnya Juicy gagal mendapatkan kill tersebut. Lawan 4 kali ini, lockdown sudah dikeluarkan. Ada Skiri langsung dihancurkan meskipun menukar nyawa tapi ternyata tidak bisa. Bleed masih bisa untuk dikalahkan di round ini. 12-10, Son. Wah, itu Scary udah membuat play untuk dapetin kill ke arah lockdown, tapi Ardu datang di waktu yang tepat untuk
memberikan headshot. 12-11, Bonkers berhasil mengejar ketertinggalan. Dan ngerinya adalah Bonkers ultimate mereka relatif lebih lengkap di round selanjutnya. Lagi kena banget. 12-11, kita mungkin saja ngeliat overtime. Bonkers menyudutkan Bleed. 25 kill sudah untuk Scary. Minimize 22. Overall, across the board, Bonkers lebih rata killnya. 12-11 sekarang. Ada Seekers, ada From the Shadows. Dari Bleed mereka punya Resurrection di tangan seorang Crazy Guy dan Lockdown dari Darion. Dari spot. First info. Kayaknya Ardiu nge-spot banyak pemain, itu sebabnya langsung minimize rotate ke arah side B. Dia masih punya Seekers. Lockdown digunakan, Poison Cloud up. Early naiknya Poison Cloud itu. Karena nggak mungkin bisa masuk juga dan bakal ditungguin. Ini bakal main harusnya dan putusan yang menarik. Diambil Ardiu. Bakal tumbang, mencoba untuk memanfaatkan smoke tadi. Sekarang jadi sulit permainan dari Bonkers. Poison Cloud yang terlalu early menurut gue dari Ardiu. Harus ada yang make a play dari Bonkers. Dari kontak pertama dan ada flash. Dari seorang Nev yang connect 3 lawan 4. Impossible. Side C pula. Sulit sekali di plan untuk Mount. Harus ada yang make a play dan mungkin Dragon adalah orangnya. Headshot pertama connect ke arah Crazy Guy. 3 lawan 3 bakal di tap dan Liu berhasil dapetin kill. Oh my god, make a play benar terjadi. 1v1 minimize sang IGL versus Scary. Minimize harus mengambil resiko ini dan sayangnya resiko itu tidak membuahkan hasil. Bleed berhasil recover dan memenangkan map pick dari Bonkers sendiri. 1-0 sementara Bleed unggul. Raja terakhir yang tersisa Scary. Tadi juga ada setup yang nice banget menurut gua. Lockdown habis itu paranoia dan dash in dari Jet, create space, mengusir pemain dari Bonkers. Ada yang kena detain juga. Dan pemain Bonkers ada yang mati. Hampir saja itu dibalikin meskipun tadi udah plan for mount. Hah? Kada tahu. Abah Haji mah Allahu Akbar, ya kayak itu terus. Ya kayak itu terus. Mulai tadi dia bergerak-gerak aku.